ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ସମୟ ମାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ ସହିତ ନିରବ ରହିବା, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିବା। ସାଇଲେନ୍ସ। गोटे मिनिट आम समस्ते मा 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 नाम जप करिया। मा 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 Ma 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 ma. Over. हे देवता प्रथम देखारी जानी पारिली हे देवता प्रथम देखारी जानी पारिली मन्तर सता तुमे सेही दिन जानिली जानी पारिली जानी पारिली हे देवता प्रथम देखारी जानी पारिली हे देवता नैवेद्य ग्रहण कर मोहर सकल चिंता भावना अनुभूति भी तुमार प्रत्येकर कत बिंदु प्रभु सेना तुमारी प्रत्येकर कत बिंदु प्रभु सेना तुमारी प्रत्येकर कत बिंदु प्रभु सेना तुमारी जानी पारिली हे देवता प्रथम देखारी जानी पारिली हे देवता प्रथम देखारी जानी पारिली एकांते तुम्हारी मोही द्युधा बा संकोच नाही
ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହେବି, ଯାହା ଦେବ ତାହା ନେବି। ଜୀବନ ମରଣ ପଛେ ବରଣ ମୁଁ କରିଲି, ଜୀବନ ମରଣ ପଛେ ବରଣ ମୁଁ କରିଲି, ଜୀବନ ମରଣ ପଛେ ବରଣ ମୁଁ କରିଲି। ଜାଣିପାରିଲି ହେ ଦେବତା ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ, ଜାଣିପାରିଲି ଜାଣିପାରିଲି। ଦେବ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଯାହା, ଆନନ୍ଦରେ ନେବି ତାହା। ତୁମର ଏ ଅବଦାନ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦାନ। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆନନ୍ଦ ସେ ଦେବ ମୋତେ ଜାଣିଲି, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆନନ୍ଦ ସେ ଦେବ ମୋତେ ଜାଣିଲି, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆନନ୍ଦ ସେ ଦେବ ମୋତେ ଜାଣିଲି। ଜାଣିପାରିଲି ଜାଣିପାରିଲି ହେ ଦେବତା ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ, ଜାଣିପାରିଲି ଜାଣିପାରିଲି। दुर्गा स्तोत्र। मातः दुर्गे सिंह वाहिनी सर्वशक्ति दायिनी मातः शिव प्रिये, तोर सत्यम सुजाता आम्भेमाने भारत वर्षर जुबगण तोर मंदिर रे आसीन प्रार्थना करुछु, शुण मातः एही भारत वर्षे प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे जुगे जुगे मानव शरीर रे अवतीर्ण होई जन्मे जन्मे तोर ही कार्य करी तो आनंद धाम रे फेरी जाऊ। एथर भी जन्म होई तोहरी कार्य रे ही आम्भेमाने म्रति, शुण मातः एही भारत वर्षे सहाय हुआ। मातः दुर्गे सिंह वाहिनी त्रिशूल धारिणी वर्म आवृत सुंदर शरीरे मातः जयदायिनी, तो प्रतीक्षारे भारत रही अछि तोर सेही मंगलमयी मूर्ति देखिबाकु उत्सुक, शुण मातः एही भारत वर्षे आविर्भूत हुआ प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे बलदायिनी प्रेमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति स्वरूपिणी भीमे सौम्य रुद्र रूपिणी, जीवन संग्रामे भारत संग्रामे तोर प्रेरित योद्धा आम्भेमाने, दिय मा प्राणे मने असुरर शक्ति असुरर उद्यम, दिय मा हृदय रे बुद्धि रे देव चरित्र देव ज्ञान। मातः दुर्गे जगत श्रेष्ठ भारत जाति निबिड़ तिमिरे आच्छन्न थिला, तू ही मातः अगन प्रांतरे अल्प अल्प उदय हेउछु, तोर स्वर्गीय शरीरर तिमिर विनाशिनी आभारे उषार प्रकाश हेला, आलोक विस्तार कर मातः तिमिर विनाश कर। मातः दुर्गे श्यामला सर्वसौंदर्य अलंकृता ज्ञान प्रेम शक्तिर आधार भारत भूमि तोर विभूति, आज पर्यंत शक्ति संहरण रे आत्मगोपन करिथिला। आगत सेही जुग आगत सेही दिन जेतेबेले समग्र विश्वर भार स्कंदरे बहन करी भारत जननी उठुअछि, आस मातः प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे तोर संतान आम्भेमाने तो प्रसाद रे तो प्रभाव रे महत् कार्य महत् भावर उपयुक्त हेउ, हे मातः विनाश कर क्षिद्रता विनाश कर स्वार्थ विनाश कर भय। मातः दुर्गे काली रूपिणी मुंड मालिनी दिगंबरे कृपाण पाणी देवी, असुर विनाशिनी क्रूर निनादरे अंतस्तरीभु विनाश कर, गोटिए भी जेपरी आम्भमानक मध्यरे जीवित रही न पारे, विमल निर्मल जेपरी हेउ एही प्रार्थना मातः प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे स्वार्थ भय क्षुद्रशयतारे म्रियमाण भारत आम्भमानकु महत् कर महत् प्रयासी कर उदारचेता कर सत्य संकल्प कर, जेपरी आउ अल्पासी निश्चेष्ट अलस भयभीत न हेउ। मातः दुर्गे जोग शक्ति विस्तार कर आमे ही तोर प्रिय आज्य संतान, आम्भमानक मध्यरे लुप्त शिक्षा चरित्र मेधा शक्ति श्रद्धा भक्ति तपस्या ब्रह्मचर्य सत्य ज्ञान विकास करी जगत रे वितरण कर, मानव सहाय दुर्गति नाशिनी जगदम्बे प्रकाश हुआ।
माता दुर्गे अंतस्तरी संहार करी बाहर बाधा विघ्न निर्मूल कर बलशाली पराक्रमी उन्नत चेता जयति भारतर पवित्र कानने उर्वर क्षेत्रे गगन सहचर पर्वत तले पूत सलिला नदी तीरे एकता प्रेम सत्य शक्ति शिल्प साहित्य विक्रम ज्ञान श्रेष्ठ होई निवास करू मातृचरण रे हाई प्रार्थना प्रकाश हुआ। माता दुर्गे आम्भ मानक मध्य जोग बल प्रवेश कर आम्भे माने होई उठिबु तोर जंत्र अशुभ विनाशी तरबारी अज्ञान तिमिर विनाशी प्रदीप भारतर युवगणकर हिवासन पूर्ण कर जंत्री होई जंत्र चलाओ अशुभ हंत्री होई तरबारी घुराओ ज्ञान दीप्ति प्रकाशिनी होई प्रदीप धर प्रकाश हुआ। माता दुर्गे तोते पाइले आ विसर्जन करिबु नाही श्रद्धा भक्ति प्रेमर डोर रे बांधि रखिबु आस माता हो आम्भ मानक मन प्राण शरीर रे प्रकाश हुआ वीर मार्ग प्रदर्शनी आस आ विसर्जन करिबु नाही आम्भ मानक समग्र जीवन हेउ निरवच्छिन्न दुर्गा पूजा आम्भ मानक सकल कार्य अविरत पवित्र प्रेममय शक्तिमय मातृसेवा व्रत हेउ यही प्रार्थना माता हो भारत रे आविर्भूत हुआ प्रकाश हुआ माता प्रकाश हुआ। ଯେଉଁ ମହାନ ଯେଉଁ ଦୁରୂହ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାହା କେବଳ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିର ସଂଯୋଗରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ନିମ୍ନରୁ ଆବାହନ କରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିର ଅପ୍ରଚିହତ ଆସ୍ପୃହା ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଉପରୁ ଉତ୍ତର ଦିଏ ଯେଉଁ ପରମ ଭାଗବତ କରୁଣା। କିନ୍ତୁ ସେହି ପରମ ଭାଗବତ କରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ କେବଳ ଜ୍ୟୋତି ଓ ସତ୍ୟର ବିଧାନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି। ଅସତ୍ୟ ଓ ଅଜ୍ଞାନ ଯଦି ଭାଗବତ କରୁଣା ଉପରେ ଆରୋପ କରାଯାଏ ତେବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ କାରଣ ମିଥ୍ୟା ଦାବିକୁ ଯଦି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିନିଏ ତେବେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ବ୍ୟର୍ଥତାର କାରଣ ହୁଏ। Pranam at the lotus feet of the Divine Mother. Karunamay Ma, परम प्रभु श्री अरविंद पूज्य भाईना उपस्थित समस्त मातृ संतान ए घर पई आज हूँ सबुठु गुरुत्वपूर्ण दिन। कहीं गुरुत्वपूर्ण दिन सामने आम जहाँकर फोटो देखुचु जानिबा दरकार ए फोटो कहार स्वयं आद्यशक्ति दिव्य जननी एवं परम प्रभुंकर फोटो जहाँ को आम श्रीमा और श्री अरविंद ना डाकुच। श्रीमा होचंद स्वयं आदिमाता आद्यशक्ति पराजननी से सृष्टिर आरंभ रु अछंती तापर से सृष्टि तैयारी कले पृथ्वी तैयारी कले तेणु जो माँ मूलरू अछंती आदिमाता बोली तांको कहा जाए से माँ होचंती भगवानकर चेतना और शक्ति परमंकर चेतना और शक्ति तांको बिना ए माँ का बिना परम किछि काम करिपारे से खाली इच्छा करिवे माँ ताको काम करिवे परम जहाँ इच्छा करती माँ सेटा को काम रे लगाती। आज पर्यंत आमे माने अनेक देवादेवी को पूजा करछु मनीष को जुगरु पूजा करी करी आछि ना आज नुआ करछि मनीष को जुगरु पूजा करुछि ना आज करुछि नुआ आम पूर्व पीढ़ी करथिले आम जेजेबापा करथिले आम बापा माने करथिले तापर आमे भी करछु अनेक दिय देवता को आमे विश्वास करछु तेणु तां विश्वास भाव रे आम अनेक कथा नैवेद्य रूप में दौछु तेणु विश्वास टा आमको फलवती कराए प्रकृति में आम जहाँ को पूजा करू सी किसी करंदिनी आमर जो विश्वास टा अच्छी ये भगवान मुझे या कली से मोर या करी ये जो विश्वास विश्वास रे सब कथा हुए मुझे केते गुडे सत सत घटना सब कही श्री अरविंद एवं माँ बर्तमान संसार कौन पे आसिले देखिले मो पिला माने दुख पाइले रोगरे सड़िले जंत्रणा पाइले ये जो दुख जंत्रणा रोगरे सड़िले को माँ के पिला दुख जंत्रणा रोगरे सड़ुता देखी पार
ତେଣୁ କୌଣସି ମା ତା ପିଲା ଦୁଃଖରେ ସଢୁଥିଲେ ସହିପାରେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମା ନିଜେ ମାନବ ରୂପରେ ଆସିଲେ, ପରମ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମାନବ ରୂପରେ ଆସିଲେ ମଣିଷକୁ ବଦଳେଇବେ। ଯଦି ଅଲଗା ରୂପରେ ଆସିଥାନ୍ତେ ମଣିଷ ମାନନଥାନ୍ତା। ସେ କଣ କହିଥାନ୍ତା, ତମର 4 ହାତ ଅଛି, ତମେ ଏମିତି ସବୁ ଧରିଛ, ଏତେ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଏତେ କଥା ଅଛି, ତେଣୁ ତମେ କରିଦଉଛ। ଦେଖିଆ ଆମରି ଭଳିଆ ମଣିଷ ହେଇକି ଆସିଲ, କେମିତି କରିପାରିବ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବୁ। ଆମରି ଭଳିଆ ଘର ସଂସାର କରି ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ଦେଖିଆ କେମିତି କଲ, ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବୁ। ମଣିଷ ଏଭଳିଆ ଜଣେ ଜୀବ ଯେ କି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ଯୁକ୍ତି ଦେଖାଏ, ସହଜ ମାନେ ନାହିଁ। ତା ଆଗରେ ଯଦି ଭଗବାନ ଛିଡା ହେବେ, ତମେ ଭଗବାନ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଦିଅ, କିଛି ଚମତ୍କାର ଦେଖାଅ। ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, କି ଚମତ୍କାରଟା ହେଲେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଯଦି ହଠାତ୍ କିଛି ଚମତ୍କାର ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ହଁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଚମତ୍କାର ନହେଲା, ଏ ଭଗବାନ ଭଗବାନ କିଛି ନାହାନ୍ତି, ଖାଲିଟା ଏତେ ମାସ ହେଲା ଡାକିଲିଣି, ଏତେ ତପ କଲିଣି, ଏତେ ବାର ଓଷା କଲିଣି, କାହିଁ କିଛି ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଏ ଭଗବାନ ଭଗବାନ କିଛି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି। ମଣିଷ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଭିମାନ କରି ଭଗବାନଠୁ ମୁଖ ଫେରଉ ନେଉଛି ନା ନାଇଁ? ଇଏ ହଉଛି ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି, ସେ ସେମିତି କରିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଭଗବାନ, ସିଏ ପୂଜା ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପୂଜା ଚାହେଁ କିଏ? ଦେବାଦେବୀ ମାନେ। ଏଇ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ କିଏ? ଆମେ ଯେମିତି ମାଙ୍କ ପିଲା, ଥାଉ ପରେ ରଖିଦିଅ, ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତୁନି। ଆମେ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ପିଲା, ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଭଗବାନ ପିଲା। ଆମେ ଯେମିତି ଭଗବାନଠୁ ଶକ୍ତି ପାଇବା, ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଶକ୍ତି ପାଇବେ। କହନ୍ତୁ, ଗଛଲତା ମାନଙ୍କୁ, ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦଉଛନ୍ତି ନା ଖାଲି ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ କିରଣ ଦଉଛନ୍ତି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ କିରଣ ଦଉଛନ୍ତି, କଣ ଖାଲି ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ? ଅଲଗା ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଗଛଲତା ଏମାନଙ୍କୁ କିରଣ ଦଉନାହାନ୍ତି? ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ମା ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃପା କରୁଛନ୍ତି, ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ କୃପା କରୁଛନ୍ତି। ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପାଖରେ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମଣିଷ ହଉଛି ଉନ୍ନତ। କେବେ ଆମେ ଭାବିଛୁ ଆମେ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କଠୁ ଉନ୍ନତ ବୋଲି? ମଣିଷ କେବେ ଜାଣିନେଇ ସେ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କଠୁ ଉନ୍ନତ ବୋଲି, ତେଣୁ ସେ ଯାଇକି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି। ସେ ଯଦି ଜାଣିଯିବ ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନ ମତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ ଭଗବାନ ହେଇପାରିବି, ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବି, ତାହେଲେ ସିଏ ଆଉ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଆରମ୍ଭ କରିବନି, ପୂଜା କରିବନି। କଣ ସେଇଟା ତା ଭିତରେ? ସେ ଯୋଉ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିଟି ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ମା ଦେଇଛନ୍ତି, କଣ ସେଇଟା? ତା ଭିତର ଅନ୍ତରାତ୍ମା। ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ନାହିଁ, ମଣିଷ ପାଖରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଅଛି। ଏଇ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ବଳରେ ସେ ଭଗବାନ ହେଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, କହନ୍ତୁ ନା, ଭଗବାନ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ରୋଗ ଚିନ୍ତା ଥିବ କି? ସେ କୋଉ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦେଖେଇବେ? ଔଷଧ ଚିନ୍ତା ଥିବ, ଦୁଃଖ ଥିବ, ମାଓବାଦୀ ଭୟ ଥିବ, ଚୋରି ଡକାୟତର ଭୟ ଥିବ, ଗୁଣ୍ଡା ମାନଙ୍କ ଭୟ ଥିବ, ବଦମାସିଆଙ୍କ ଭୟ ଥିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ହେଇଗଲେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସତରେ କଣ ଆମେ ଭଗବାନ ହେଇପାରିବା? ଆମେ ଭଗବାନ ପିଲା ଗୁଡା ଭଗବାନ ହେଇପାରିବାନି ନା? ଆମେ ପ୍ରକୃତିରେ କାହା ପିଲା? ଭଗବାନ ପିଲା। ସତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହଉଛି ଆମେ ଭଗବାନ ପିଲା ବୋଲି? ଆମକୁ କିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି? ମୋ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେବେ। ଆମକୁ କିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି? ଆମ ମା। ଆମ ମାକୁ କିଏ ଜନ୍ମ ଦେଲା? ଆମ ଆଈ। ଆମ ଆଈକୁ କିଏ ଜନ୍ମ ଦେଲା? ତା ମା। ପୁଣି ତା ମାକୁ କିଏ ଜନ୍ମ ଦେଲା? ତା ମା। ପୁଣି ତା ମାକୁ କିଏ ଜନ୍ମ ଦେଲା? ତା ମା। ଏମିତି ମୂଳକୁ ଯଦି ଯିବା, କେହି ଜଣେ ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ? ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ନା ନାହିଁ? ସେଇ ମାଟା କିଏ? ସେଇ ମା ହଉଛି ଆଦିମାତା। ସେଇ ମା ହଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ। ସିଏ ଯଦି ଭଗବାନ, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପିଲାଟା କଣ ହବ? ଭଗବାନ ହବ ନା ଅନ୍ୟ କିଛି ହବ? ଛେଳିର ପିଲା କଣ ହବ? ଛେଳି ହବ ନା କୁକୁର ହେଇଯିବ? ଛେଳି। ବିଲେଇର ଛୁଆ? ବିଲେଇ। କୁକୁରର ଛୁଆ? କୁକୁର। ଆଉ ଭଗବାନ ପିଲା? ଭଗବାନ ହବ ନା ଅନ୍ୟ କିଛି ହବ? ଅପା ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଚୁପ ବସିଲେ ହବ କି? ମୁଁ ଏଠି
भाषण मारी मु आपण सहित कथबार्ता हेबी है तेणु आम कथबार्ता कले यहाँ भल हम परिचयटा भावन आम बसुचु कि यार सारे भावुथी चिंता करती घर कथा चिंता करती देकी आसती भात बसैकी आसती है कि ना फोन करते कलु गालु कि ना एगुड़ा नुहे जो घंटाटा आम ये बसवा आम भर गोटे भगवान प्रभाव में बसवा तो अनुमान करूँ जदि भगवान का पिला भगवान ताले आम से भगवान ना नहीं पिला भगवान पिला भगवान पुणी पिला भगवान पुणी पिला भगवान पुणी पिला भगवान शेष आम पर्यटन आसला आम भगवान ना नहीं कि बर्तमान कौन परिचय नहीं बचुचु मनीष यहीटा है अज्ञानता है प्रकृत में आम भगवान का पिला कि मनीषर परिचय नहीं कि बचुचु यही भूल आमको दुख भोगे पड़ुछि हाँ जे आसिले टे नीरव रही कथा किसी हेबे तेणु आमे जो माने ये अज्ञानता द्वारा चलुचु से माने निश्चित दुख भोग करिवे माँ से आसिले मो पिला गुड़ा को अज्ञानता द्वारा चलले तेणु माँ जदि पिला को बाट को न आनियो बाटू किए आनियो आपण छुआ मान खाଇବା शिखै ना नाई चलवा शिखै ना नाई कथा कहया शिखै ना नाई हाँ क्यों चालाक चतुर हम ज्ञानी के पाठशाला पढ़ा दिगरे सहयोग कर ना ताले माटा जी भूमिका तुलाऊँगी ये जड़े माँ से आम कथा बुझे तेणु से आमरी मान पाखक माँ ही आसिले पूजा पाई आसी ना तेणु माँ पूजा चाहती आम मंदिर को जाऊँ पूजा करुचु पूजार गोटे निर्दिष्ट नियम अच्छी को देवता बा को देवी कौन सब रुचि अच्छी आम से प्रकार दौचु कार दुदुरा फूल चॉइस थी आम नहीं दुदुरा फूल दौचु कार बेलपत्र चॉइस थी आम बेलपत्र दौचु कार मंदार फूल चॉइस थी आम तो मंदार फूल दौचु कार लाल कपड़ा चॉइस थी आम तो लाल कपड़ा दौचु कार चिकेन चॉइस थी दौचु कार मटन चॉइस थी दौचु दौचु ना अपमान दौथि कि नहीं जाने दौचुं कि नहीं चिकेन मटन ना मंदिर को सीना जी कि अन्य समय ठाकुराणी शाला नहीं कुकुड़ा बलि दौना बोदा बलि पकौना दिया चिकेन मटन ना ना क्या दिया से देवी को चिकेन मटन दिया कौन सतरे से चिकेन मटन चाहती मनीषर विभ्रांतिकर चिंताधारा अज्ञानतार चिंताधारा मंदिर को आम जाऊँ आम सब कौन नहीं जाऊँ नड़िया कदली नहीं जाऊँ कौन भाई नड़ियाटा पिटा जाए जाचु ज्ञानटा कौटे आसो आम चिंता करा ज्ञानटा कौटे आसे मु नड़िया नहीं कि देवी नड़ियाटा कहीं दि जाए जानी समस्ते दियंती तेणु मु दौची है समस्ते नड़ियाटा दियंती तेणु मु दौची है ना समस्ते दियंती मु देवी नहीं मु देवी जब कहीं देवी मु जहा करी जानी कारणटा ताले ज्ञान हम मु फूलटे देवी कौन फूल देवी मु धूपटे लगे कौन धूपटा लगे किसी ना नड़िया कदली फूल ये नौ ना ना नड़िया कदली फूल दु आउ किए कौन नौ न नौ मंदिर को दर्शन कर जी मैंने आउ किए कौन नौ न नौ नड़िया कदली फूल धूपटा निहाती दिव है नड़ियाटा कहीं दि जाए नड़ियार उपरटा पूरा टाण है पूरा टाण आम अहंकार पूरा आम टाण हो नड़ियाटा बाड़े फटा होने आम अहंकारटा से भंगा हो नड़िया भितर कौन बाहर शुद्ध पानीटा बाहर आम भितर से शुद्ध पानी बाहर भितरटा पूरा शुभ्र से कौन मैला ना नड़ियाटा पूरा भितरटा धड़ा कि नहीं से शुभ्र प्रभाव आम भितर देखापी आम भगवान को नड़िया बाड़े आम अहंकार फटेगी भगवान जन आमको ये नड़िया भाया भितरटा शुद्ध कर दियो आम अहंकार भांगी दियो को किए केते जन भावना नहीं नड़िया बाड़ी नड़ियाटा दि जाए मु देवी कदली कहीं दि जाए कदली भितरटा भल ऊपर चोपाटा छड़ा जाए तेना उपरटा गोटे आवरण अच्छी भितरटा भगवान को दि जाए चकटा चकटी कर भोग लगा कौन चोपा सहित चोपा काढ़ी नड़िया बाड़े कदली जो गले चोपा छड़े चकटा भोग करा
ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଦଳୀ ଚୋପା ଛଡା ମାନେ ଭିତରଟାର ଭାବଟା କଣ ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ, ବାହାର କୌଣସି ଆବରଣ ମଇଳା ତ ନାହିଁ, ଭିତରେ କଣ ହେଇଥିବ ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ଥିବ। ତେଣୁ ବାହାରର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ଆମ ଭିତରକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି ନା, ଭିତରକୁ ଆମ ଶୁଦ୍ଧ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦଉଛୁ। ଧୂପ କାହିଁ ଦଉଛୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଧୂପ କାଠଟା ଜଳି ଜଳିକା ଶେଷ ହେଇଗଲା, ତା ବାସନା ଚାରିଆଡେ ମହକିଲାକି ନାହିଁ। ସେ ମୁଁ ପଛେ ଜଳି ଜଳିକା ନିଶେଷ ହେଇଯିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ମହତ୍ତମ ଗୁଣ ଯୋଉ ବାସନା ସୁଗନ୍ଧି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବି। ପରିବେଶକୁ ମୁଁ ସୁଗନ୍ଧି କରିବି, ବାସନାରେ ମହକେଇଦେବି ପରିବେଶକୁ। ହେଲା, ମୁଁ ପଛେ ଜଳି ଜଳିକା ନିଶେଷ ହେଇଯାଏ। କେତେ ବଡ ତ୍ୟାଗ ତାର। ଧୂପ ନିଜେ ଜଳି ଜଳିକା ନିଶେଷ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପରିବେଶକୁ ସୁନ୍ଦର କରିଦଉଛି, ମହକେଇ ଦଉଛି। କେବେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ତୁମେ ଧୂପ ଭଳିଆ କରିଦିଅ, ମୁଁ ପଛେ ଜଳି ଜଳିକା ନିଶେଷ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପରିବେଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସୁମହକ ହେଇଯାଏ। କେବେ ଭାବନା ନେଇକି ଧୂପ ଦେଇଛୁ? ଫୁଲଟେ ଦଉଛୁ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଫୁଲଟା କାହିଁକି ଦିଆହେଇଛି? ଫୁଲଟା ନମନୀୟ ଟାଣୁଆ, ନମନୀୟ। ତେଣୁ ଆମକୁ ନମନୀୟ କର। ଫୁଲ ଯଦି ଟାଣୁଆ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସିଏ କଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଥାନ୍ତା? ଏତେ ରଙ୍ଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥାନ୍ତା। ଫୁଲ କୋଉ କାମ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଲାଗିଲା। ଫୁଲ ବଗିଚାକୁ ପଶିଗଲେ ମନରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଥିଲେ, ଓଃ କି ବଢିଆ ହେଇଛି ଜାଗାଟା, ବଗିଚାଟା କେତେ ମନୋହର ହେଇଛି, ଯେତେ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ବି ସେ ବଗିଚା ଫୁଟିଥିବା ଯୋଉ ଫୁଲର ବଗିଚା ଭିତରକୁ ଆମେ ପଶି ଯାଉଛୁ, କଣ ହଉଛି? ଆମ ଦୁଃଖ କୁଆଡେ ପଳଉଛି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ବସେ ଦୁଃଖ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ବଗିଚାରେ ଫୁଲକୁ ଦେଖୁଛୁ ବୁଲି ବୁଲିକା, ସେଠି ଖୁସିରେ ଦେଖୁଛୁ ନା ଦୁଃଖରେ? କିଏ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକା ବଗିଚାରେ ବୁଲେ? ବଗିଚାରେ ଯିଏ ବୁଲନ୍ତି ଫୁଲ ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକା? ଖୁସିରେ। ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି ସେଠୁ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, ପୁଣି ସେତିକି ତ ନୁହଁ, ଫୁଲ ଦିଟା ନେଇଗଲେ ହୁଅନ୍ତା, କିଏ ଅନେଇଛନ୍ତି କି ଦେଖିଆ, ଏ ଭାବ ବି ତିଆରି ହେଇଯାଉଛି। ସତନା ମିଛ? ମାନେ ଏତେ ଫୁଲ ଗୁଡାକ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଯେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଫୁଲ ଦିଟା ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଆମ ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବି। ବୁଝିହଉଛି? ଏ ଭାବ ବି ତିଆରି ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକି? ଫୁଲର ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ଆମ ପ୍ରତି ରହିଛି, ଆମେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯାଉଛୁ। ହେଲା, ଫୁଲର ଆଉ କଣ ଅଛି? ଫୁଲକୁ ଯେତେବେଳେ ଛିଣ୍ଡଉଛୁ ସେ କହୁଛି ତମେ ଧନ୍ୟ ନା କରିବ? ପଚାରେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗଛରୁ ଫୁଲଟାକୁ ଛିଣ୍ଡଉଛନ୍ତି, ଗଛ ପଚାରେ କି ତମେ ଧନ୍ୟ ନା କରିବ? ପଚାରେ। ଜାତି ନା ଅଜାତି, ଛୁଆଁ ଜାତି ନା ଅଛୁଆଁ ଜାତି, ପଚାରେ? କିଛି ପଚାରେ? ଝିଅ ନା ପୁଅ, କିଛି ପଚାରେ? ଆମେ ତ ଖିନଭିନି କରି ଛିଡେଇ ଆଣୁଛୁ, ତଥାପି ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁନି। ତା ଉଦାର ଗୁଣ ପାଇଁ ନା ନାହିଁ, ତା ବିନମ୍ର ଗୁଣ ପାଇଁ ନା ନାହିଁ। କେତେ ମହନୀୟ ହେଇଛି ସେ, ପରିବେଶକୁ ସୁନ୍ଦର କରୁଛି। ବାହାଘରେ ବେଦି ଫେଦି କେତେ କଥା ସଜଉଛୁ, ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ଫୁଲ ଦିଆ ହଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗୁଛି। ଫୁଲ କି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲା ଯେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗୁଛି। କିଛି ନହେଲେ ବି ପୂଜା ଟିକେ କରିବେ ମାନେ ନନାଙ୍କ ଫୁଲ ଦିଟା ନିହାତି ଆଣ, ନିହାତି କମ ଫୁଲ ଟିକେ ଆଣ। ତେଣୁ ଫୁଲ ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ସବୁବେଳେ ଲାଗିବୁ, ଫୁଲ ଭଳି ହବୁ, ଫୁଲର ସବୁ ଗୁଣକୁ ଆମେ ହାସଲ କରିବୁ। ତେଣୁ ଫୁଲ ଭଳି ଆମକୁ କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ଭାବନା ନେଇକି ଫୁଲ ଦେଇଛୁ? ଦଉନ। ଦିଆଯାଏ ଫୁଲ, ଦିଆଯାଏ ନଡିଆ, ଦିଆଯାଏ କଦଳୀ, ଦିଆଯାଏ ଧୂପ, ଦଉଛୁ। ଜ୍ଞାନ କୋଉଠି ଆସିବ? କାହିଁକି ନଡିଆ ଦେବି, କାହିଁକି ଧୂପ ଦେବି, କାହିଁକି କଦଳୀ ଦେବି, କାହିଁକି ଫୁଲ ଦେବି? ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ନିଜ ଭିତରୁ ମୁଁ ଜାଣିକି ଭାବର ସହିତ ଦେବି। ମଣିଷର ଜ୍ଞାନ କେତେବେଳେ ତିଆରି ହବ? ଯେତେବେଳେ ସେ କାହିଁକି କରୁଛି, କଣ କରୁଛି, ଆଉ କି ଭାବରେ କରୁଛି, ଏ ତିନିଟା କଥା ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଜ୍ଞାନ ହବ। କଣ କହିଲି? ତିନିଟା କଥା ବୁଝିଗଲା ନା? କଣ କରୁଛି, କାହିଁକି କରୁଛି, କି ଭାବରେ କରୁଛି, ତିନିଟା କଥା ମନେ ରହିଲା। ମୁଁ କଣ କରୁଛି? ଧର ମୁଁ ବାସନ ମାଜୁଛି, କାହିଁ କରୁଛି? ବାସନଟା ନ ବାଜିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଖାଇବେ କେମିତି? ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ବାସନ ମାଜିଲା ପରେ ଖାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ନହେଲେ ଅଇଁଠା ପଡିଥିବ କିଏ ଖାଇବ? ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆମେ ବାସନ ମାଜିଲୁ। ଜାଣିଲି କାରଣଟା କଣ, କୋଉ ଭାବରେ କରୁଛି, ମୁଁ କାହାର ବାସନ ମାଜୁଛି?
ମୋ ଘରର ବାସନ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ବାସନ? ଭାବନାଟା ନାହିଁ। ଭାବୁଛୁ ନିଜର। ମୋ ଘରର ବାସନ କୁସନକୁ ମାରୁଛି, ମୋ ଘର ମୁଁ ଓଳଉଛି, ମୋ ଘର ଲୁଗାପଟା ମୁଁ ସଫା କରୁଛି, ମୋ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କର ମୁଁ ସେବା କରୁଛି, ମୋ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ମୁଁ ସେବା କରୁଛି, ଏଇ ଭାବରେ ଆମେ ଅଛୁ ନା ନାଇଁ? କି ଯୋଉ ଦିନଠୁ ପାଠ ଚକ୍ର ଆରମ୍ଭ ହବ, ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଜିଠୁ ଏ ଘରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରାହେଇଛି, ସେଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବି, ତାହେଲେ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ କଣ କୁହାଯିବ? ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇ ରଖିବି, ତାପରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହବ, କଣ କୁହାଯିବ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର। ଗୋଟେ କାଳୀ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବି, ତାପରେ ତା ପୂଜା କରିବା ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ, ସେଟା କି ମନ୍ଦିର କୁହାଯିବ? ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବି, ତାକୁ ପୂଜା କରିବା, କଣ କୁହାଯିବ? ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର। ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ରଖିବି ମୋ ଘରେ, କଣ କୁହାଯିବ ଆମ ଘରକୁ? ମାତୃ ମନ୍ଦିର। ତେଣୁ ଆଜିଠୁ ଆମର ଘର ହେଲା ମାତୃ ମନ୍ଦିର ହେଲା, ଯୋଉ ଘରରେ ମା ହଉଛନ୍ତି ଆରାଧ୍ୟ, ଇଷ୍ଟ, ପ୍ରଭୁ, ମାଲିକ, ଯୋଉ ଭାଷାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ହେଲା। ତେଣୁ ଆଜିଠୁ ଆମ ଘରର ମାଲିକ ହେଲେ ମା। ଏଇ ଭାବଟା କମେ ରଖିବା। ଆମ ଘରେ କଳିକଜିଆ ହୁଏ ନା ନାହିଁ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ତୁ ତା ମେହମା ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଆମେ କହିପାରିବାନି ଆମ ଘରେ ଆଦୌ କଳିକଜିଆ ନାହିଁ ବୋଲି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ କିଛି ନା କିଛି ତୁ ତା ମେହମା ଅଛି ହେଲା। କଣ ପାଇଁ କଳିକଜିଆ ହୁଏ ଘରେ? ଟଙ୍କା ପଇସା, ସମ୍ପତ୍ତି, ଘର ବାଡି, ଏଇଟାକୁ ନେଇ କଳି ନା ଅନ୍ୟ କିଛି? ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଘରର ମାଲିକ ହେଇଯିବେ ମା, ଏ ଘର ହେଲା ମାତୃ ମନ୍ଦିର, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଘରର କଣ ହବା? ସେବକ। ଯୋଉ କହୁଥିଲି ମୁଁ ମାଲିକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମାଲିକଟା ପଦଟା କଟିଗଲା ନା। ମୁଁ ମାଲିକ ବୋଲି ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେୟା ଆପଣ କରିବେ, ଏଇଟା ଭାବୁଥିଲି କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦିନଠୁ ଘରେ ପାଠ ଚକ୍ର ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା, ସେଇ ଦିନଠୁ ଆମ ଭିତରେ ଭାବନା ତିଆରି ହବ ଯେ ଏ ଘରର ମାଲିକ ଆଜିଠୁ ମା, ଏ ଘର ତାଙ୍କର। ଆମେ ସେଇ ମାତୃକୁଟୀର ବା ମାତୃ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଛୁ, ଅର୍ଥାତ ମାଙ୍କ ଘରେ ଅଛୁ। ଆମେ ତାଙ୍କ ସେବକ, ମାଲିକ ନୁହେଁ। ଏଇ ଯୋଉ ସେବକରୁ ମାଲିକ ଭାବକୁ ଆସିବା, ଅହଙ୍କାର ଘଟିବ ନା ନାହିଁ? ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ କଳି କଜିଆ ହୁଏ, ତାର କାରଣ ହଉଛି ଅହଙ୍କାର ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଅହଂବୋଧ ରହିଲେ, ସ୍ୱାର୍ଥ ବୋଧ ରହିଲେ କଳି ହବ। ମଣିଷର ଅଶାନ୍ତିର ବଡ କାରଣ ହଉଛି ଅହଂ ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଅହଂ ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଘରେ ପାଠଚର କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି? ଅହଙ୍କାର ଦୂର ହବ। କେମିତି ଦୂର ହବ? କାରଣ ଘରର ମାଲିକ ହେଇଛି ମା। ଜମିବାଡି କାହାର ହବ? ମାଙ୍କର। ମୋର 5ଟା ବସ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ବସ୍ କାହାର ହବ? ମାଙ୍କର। ମୋର 2 ବାଟି ଜମି, 100 ଏକର ଜାଗା, କି ଅନ୍ୟ କିଛି କହିବି ହେଲା, ସେ ଜମି ସବୁ କାହାର? ମାଙ୍କର। ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ମୋର ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ମୋର ଏତେ ବସ୍ ଅଛି, ମୋର ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ମୋର ଏତେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କାହାର ହେଇଯିବ? ମାଙ୍କର। ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ? ମୁଁ ତ ସେବକଟେ, ଆଉ ମୋର କଣଟା ଅଛି? ଏଇ ଯୋଉ ବଡ ପୁଣ୍ୟ ନେଇକି ଦେଖଉଥିଲି ମୋର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇକି, ତା ଦ୍ଵାରା କଣ ହଉଥିଲା ନା, ମୁଁ ଭଗବାନଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିଲି। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ମୁଁ ପାଇପାରୁନଥିଲି, ଭଗବାନଙ୍କ ଧାରାରେ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନଥିଲି, ମୋ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଠିକରେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି, ମୋ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସଚେତନ ହେଇପାରୁନଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପାଠଚକ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବି, ମୋ ଭିତରେ ଏଇ ଜ୍ଞାନଟି ତିଆରି ହେଇଗଲା ଯେ ଘରର ମାଲିକ ହଉଛନ୍ତି ଆଜିଠୁ ମା। ଏ ଘର ଦ୍ଵାରା ସବୁ ତାଙ୍କର, ଜମିବାଡି ସବୁ ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ଜମିବାଡି ସବୁ ତାଙ୍କର, ମୁଁ ଏଠି ସେବା କରୁଛି। ମୂଲିଆ ଯେମିତି ଆମର ବିଲବାଡିରେ କାମ କରୁଛି, ମଜୁରୀ ନଉଛି ନା ନାହିଁ? ନା ବିନା ପଇସାରେ କରୁଛି? ମଜୁରୀ ନଉଛି। ଆମେ ଯଦି ବିଲବାଡିରେ କାମ କଲୁ, ମାଙ୍କର ବିଲବାଡିରେ, ଆମକୁ ମା ଦେବେ ନା ନାହିଁ? କଣ ମଜୁରୀ ଦେବେ? କୃପା ହେଲା। ଆମେ କେବଳ ମାଙ୍କ କୃପା ଚାହିଁବା ହେଲା। କଣ ଚାହିଁବା? କୃପା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ମାଙ୍କ କୃପା ଚାହିଁବା, ତେବେ ଏ ଯୋଉ କୃପାରେ ଅସମ୍ଭବଟା ସମ୍ଭବ ନା ନାହିଁ? ଯୋଉଟା ଆମେ କରିପାରିନଥାନ୍ତୁ, ମାଙ୍କ କୃପା ଏଟା କରିଦବ ନା ନାହିଁ? ଜଣଙ୍କ ରୋଗ ହେଇଛି, ଡାକ୍ତର କହୁଛି ମୁଁ ପାରିବିନି, ସେ ବିଚାରା ଭଗବାନ ଡାକୁଛି, ତାର ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲା, କୃପା ମିଳିଲା, ଭଲ ହେଇଗଲା। ଚମତ୍କାର ହେଲା।
तेणु असंभव को संभव करा जाय पारे केवल भगवान को कृपा है। असंभव को संभव करा जाय पारे भगवान को कृपा द्वारा। तेणु आमे से कृपार हकदार हो बोली घरे पार्चर करू। तेणु कृपा जेतବେଳେ ଆସିବ एना सूर्य आकाश किरण दौरान मु बाहर छिड़ा हेले किरण पाइबी आ घर भीतर छिड़ा हेले किरण पाइबी शीत होउची मते मु कौन करी खरा मिठा है रही अर्थात जोड़ी सूर्य किरण पड़ी मुझे से छिड़ा ताला मो शीत हो मुझे घर भीतर रही झरका कड़ बंद करदेवी सूर्य किरण पड़ो कि सूर्य किरण दौथे ना नहीं सूर्य किंतु बाहर किरण दौथे कि नहीं किंतु मु घर थाई पाइपर कि ठीक से भाई माँ सब कृपा करुँच मु माँ का कृपा पाइबा गले मत कि पड़ो आकाश रे सूर्य किरण दौरान मु मोर घरे रही किरण कौट पाइबी मु धर गोटे ट्रेन टिकेट कर पंचेरी जाए पूरा फर्स्ट क्लास एसी कर केतला बेले छाड़ ना 12 भुवनेश्वर छाड़ 12 हाँ मैं जीवा तो कौन मत टीटी फोन करियो ना मुझे कहबी टीटी फोन करियो कुआड़े गल आसिल ना नहीं टाइम ट्रेन टाइम गला जे टीटी फोन करियो टीटी फोन करियो नहीं तेना आम 12टा पूर्व जाए स्टेशन जगिया पड़ो तापरे से ट्रेन को धरिया पड़ो तापरे जब से ट्रेन को धरिया तापर जाके पहुंचे जाए है आ मु एते 1000 टका देकी टिकेट कर टीटी फोन करियो नहीं टीटी कहीं फोन करियो टीटी फोन करियो नहीं तेना आमको ता पूर्व जाए स्टेशन ले जगिया पड़ो ट्रेन को सेमिति माँ कृपा देवे तेना आम कृपा पे जगिवा ना माँ कृपा माँ को कुआड़े गल मु कृपा देवा आसी घर खोजे कि आमको खोजे बुद्धिमान काम कौन माँ के कृपा देवा अपेक्षा कर रहा पाठचक्र धारा यहीटा संभव हुए तेणु पार्चर करिया पाठचर कले माँ कृपा आम उपयुक्त हो। अच्छा टाणुआ हेले ग्रहण करिया ना नमनीय हेले ग्रहण करिया जदि टाणुआ हो ए कांथटा अच्छी मोटे बॉल मारी कौन हम बाजिकी फेर ना पशिव कांथ भर बाजिकी फेर जदि नुआ कांथ दिखाई बॉलटा जोर फोड़ी कौन हम से कांथ धर लाखीज बुझीगला जदि नरमा कांथ होती नुआ आज धर कांथ मु पकई मु जो बॉलटा फोड़ली कौन हम से बॉलटा लाखीज कि फुटी बाहरी पड़ो यहाँ हम लाखिब ना भितर बाहरी पड़ो किंतु जदि टाणुआ हो कांथटा ताले बाजिकी हाँ जहाँ को जमी आराम लगुच बसंत तेणु आम टाणुआ हेले कौन हम कृपा आम अपसरी जीव नमनीय हेले कौन हम कृपा भितर प्रवेश कर कौटा हवा दरकार टाणुआ हवा दरकार ना नमनीय हवा दरकार नमनीय घरे केते केते कथबार्ता सब आम हो जी जोर टाण कथा कहूँ ता द्वारा अनेक लोक घरे असंतुष्ट होना नहीं हाँ तो नमनीय गुण द्वारा घरे जिते जा मोर तो सही है नमनीय है कौन हम सी ही घर को सजाड़ जी घरे जी नमनीय हम सी ता घर को से सजाड़ पार जी घरे टाणुआ है सी घरे ही विशृंखला या तेणु नमनीय गुणटा को हासिल करने आमको कौन करा पड़ो पाठचर करा पड़ो कारण जदि माँ कृपा न करेंगे मु आखि थिले मु देखी पारि कान थिले मु शुणी पारि हाथ थिले मो हाथ काम करनी गोड़ थिले भी गोड़ काम करनी लाभ कौनटा है मोर सब कथा अच्छी हाथ अच्छी गोड़ अच्छी नाक अच्छी कान अच्छी पाटी अच्छी सब कथा अच्छी जदि माँ कृपा न करेंगे आखि थिले मु देखी पारि कान थिले मु शुणी पारि हाथ थिले हाथ काम करनी गोड़ थिले गोड़ काम कर कि काम कर अनुमान कर तेणु मु जहा जहा करुच्ची कहार शक्ति रे केवे जानी हो क्या शक्ति रे काम होवे आम भाविलुनी कि भगवान शक्ति रे आमे चल प्रचल होचु काम दाम कर पारछु
ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଶୁଣିପାରୁଛୁ, ବୁଝିପାରୁଛୁ, କହିପାରୁଛୁ, ସବୁ କଥା ଭାବକୁ ସେୟାର କରିପାରୁଛୁ। କେବେ ଜାଣି ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ନହେଲେ କିଛି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି କେ ଭାବିଲୁଣି? ଏଇ ଜ୍ଞାନଟା ଉଦୟ ହବା ପାଇଁ ପାଠ କରିବା ଦରକାର ଯେ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିନା ସଂସାରରେ କିଛି କଥା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ମା କୃପାମୟୀ ମା ନା ଦଣ୍ଡଦେଇ ମା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗେ ଆମେ ତିଆରି ହେଲେ ନା ଆଗେ ଗଛଲତା ତିଆରି ହେଇଛି? ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ, ମଣିଷକୁ ସଂସାରକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ମଣିଷ ମାନେ ଗଲେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ତା ବାଟା ତିଆରି କର। ପାଣି କିଏ ତିଆରିଲା? ମା ତିଆରିଲେ। ପବନ କିଏ ତିଆରିଲା? ମା ତିଆରିଲେ। ଗଛଲତା କିଏ ତିଆରିଲା? ମା ତିଆରି କଲେ। ଆକାଶ କିଏ ତିଆରି କଲା? ମା ତିଆରିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିଏ ତିଆରି କଲା? ମା ତିଆରି କଲେ। ଅଗ୍ନି କିଏ ତିଆରି କଲା? ମା ତିଆରି କଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ଆକାଶ, ଅଗ୍ନି, ଗଛ ଲତା ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ କିଏ ତିଆରିଛି? ମା। ତାପରେ ଯାଇକି ମଣିଷକୁ ସଂସାରକୁ ପଠାଗଲା। କାରଣ ତ ସଂସାର ଗଲେ ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବଞ୍ଚିବ। ସଂସାରକୁ ପଠେଇ ଦେ, ପାଣି ନାହିଁ, ବଞ୍ଚିବ ତ? ମଣିଷର କଣ ଦରକାର? ଭଗବାନ କୃପା ଦରକାର ନା ଟଙ୍କା ଦରକାର? ଆପଣ ଏଇନା ଯାଉଛନ୍ତି ଟ୍ରେନରେ, କୌଣସି କାରଣରୁ କଣ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, ଟ୍ରେନଟା ବାଟରେ ଅଟକିଲା, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅଟକିଲା, ଦରକାର ବେଳେ ଦିନେ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକିଲା, କଣ କରିବେ? ଏଇଠି ପୁଳେ ଟଙ୍କା ଧରିଛନ୍ତି, ଖାଇବା ନାହିଁ, ଖାଇବା ନାହିଁ, ହେଲା, ପାଖରେ ଖାଇବା ନାହିଁ, କଣ ମୋର ଟଙ୍କା ଅଛି କିଣିକି ଖାଇଦେବି ନାଇଁ କି? ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ମୁଁ କିଣିକି ଖାଇଦେବି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଯୋଉଠି ନା ଦୋକାନ ବଜାର, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନଟା କଣ ଗୋଟେ ହେଲା, ଅଟକି ଯାଇଛି। 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକିଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ନାହିଁ, ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଧରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଟଙ୍କା ଖାଇ ବଞ୍ଚିବେ? ଟଙ୍କା ଖାଇ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ? ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ସେ ସମୟରେ। ଆଚ୍ଛା, ମାଙ୍କଡକୁ ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ଦେବେ ଆଉ କଦଳୀ ଫେଣେ ଦେବେ, କୋଉଟା ସେ ପସନ୍ଦ କରିବ? ମାଙ୍କଡକୁ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସେଟା ଦୂରେ ଦବ, ବୁଝିହଉଛି? ମାଙ୍କଡକୁ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସେ ନବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କଦଳୀ ଗୋଟେ କି 2ଟା ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଚଟକି ଧରି ପଳେଇବ। କି ସେ 100 ଟଙ୍କାରେ କେତେ କଦଳୀ ସେ କିଣି ଦେଇ ପାରନ୍ତା। ଆମେ ଯଦି ମାର୍କେଟକୁ ଯିବା, ସେ କେତେ କଦଳୀ କିଣି ପାରିବ, ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କଣ ସେଟା ବୁଝିଛି? ତେଣୁ ଟଙ୍କା ନଉନି। ତାର ଦରକାର କଣ? କଦଳୀ। ତେଣୁ ମାଙ୍କ କୃପା ହେଲେ କେତେ କଣ କରିପାରିବା। ଆମେ କଣ ଏଇଟା ବୁଝୁଛୁ? ନା, ମୋର ଘର ଦରକାର ଦିଅ, ମୋର ଚାକିରି ଦରକାର ଦିଅ, ମୋର ଗାଡି ଦରକାର ଦିଅ, ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଡ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦିଅ, ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଚାକିରି କରେଇ ଦିଅ, ଭଲ ବୋହୁଟେ ଠିକ କରିଦିଅ, ଜମ୍ବାଡି ଗୁଡେ ଦେଇଦିଅ। ଆମେ ସବୁ ଭଗବାନ ଇଏ ମାଗୁଛୁ ନା ନାଇଁ? କେବେ କୃପା ମାଗିଛୁ? ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଦରକାର ନା ଘର ଦ୍ୱାର, ଜମିବାଡି, ଟଙ୍କା ପଇସା ଏସବୁ ଦରକାର? ଜ୍ଞାନର କାମ କୋଉଟା? ଯାହା ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେବ ସେ କଣ ମାଗିବ ମାଙ୍କୁ? କୃପା। ମା, ମୋର ତମ କୃପା ଦରକାର। ଆଉ ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ନଥିବ, ଛାଡ, ମୋର ତମ ଫଟୋ ଦରକାର ନାହିଁ, ପାଠ ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ଘର ଦିଅ, ଗାଡି ଦିଅ, ଚାକିରି ଦିଅ, ଆଉ କଣ ଦିଅ, ସେ ତାର ସେଇଟା ମାଗିବ। ତାପରେ ସେଇଟା ସରିଲା ପରେ ସରିଲା, ବସ୍ତିବ ଭୁକୁଆ ହେଇକି। ବୁଦ୍ଧିମାନ କିଏ? ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗି ଦଉଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ତମେ ଦରକାର, ପ୍ରଭୁ ମୋର ତମେ ଦରକାର, ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ମାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସେ ସେଟା ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତାର କେତେବେଳେ ସତ ଘଟଣା କହୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଠଚର କରିବା ପାଇଁ, ବୁଲି ବୁଲିକା ସବୁ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ପାଠଚର କରୁ। ଜଣେ ଭାଇ ସେ ମୋ ସହିତ ବୁଲନ୍ତି, ଭାରି କଞ୍ଜଷ୍ଟେଡ ଘର, 3 ଭାଇ 3ଟା ରୁମରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବାରଣ୍ଡାଟାରେ ଗୋଟେ କଣକୁ ରୋଷେଇ ଘରଟା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ 3ଟା ଭାଇର 3 ଛୁଆ ପିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଗୋଟେ ଘରେ ଲେଖା ରହୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଘର ନାହିଁ। ଇଭିନ୍ କୁଣିଆ ଗୋଟେ ଆସିଲେ ବସିବାକୁ ତାଙ୍କର ଜାଗା ନାହିଁ, ଏଭଳିଆ ଘର ତାଙ୍କର। ତାପରେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କିନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ବୁଲନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ କୁହ ତମର ଯାହା ଦରକାର ଦେଖ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କାମ କର, ଜମା ଅବହେଳା କରିବନି। ସତୁଗତ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗା କିଣିଲା, ଘର ଖଣ୍ଡେ ବଢିଆ ଘର ଗୋଟେ କଲା, ମାନେ ଜଣକା 3-3ଟା ଲେଖା ରୁମ୍, ବଡ ଘରଟେ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଜଣକା 3ଟା ଲେଖା ରୁମ୍, ବୁଝିଗଲା, ଗୁଡାଏ ଘର କରିଦେଲେ।
तापरे बढ़िया सुंदर घर कर दी लाट्रिन बाथरूम सब कर दी गार्डन फार्डन कर दी भल जगह किंतु मार्केट ठू 500 मीटर दूर रे टे बिलो जगह है तापर मुझे पार्सल गली भाई कौन देखा ना भाई सी एठू इन रोन नुआ घर रोज से गोटे जगह घर कर पड़ेगा मुझे सत ना कौन 2 दिन गला 3rd डे रे मु फोन कली भाई कौन देखा दर्शन दौन जे आप आसिले मुझे जानची जे कौन करी भाई निछाड़िया जगह घरटा तो तेणु घरटा छाड़ी जाई कौन तुम घरटा जगिच ना कौन तमें पाठचर करूल तुम घर आवश्यक थिला माँ तुमको घर देले जगह देले जमबाड़ी देले घर द्वार देले सब कथा देले आ माँ कौन कहते तुम जगुआली हो बोली तुम घरटा के कौन नहीं पलाऊँ ना कौन घरटा तो गल घरटा चोर कौन नब दिन बेला घरटा कौन दिन बेला चोर नहीं पलाऊँ ना घरे पशिक कौन टा तुम घरे पशिक कौन टा निजे टका पैसा सुना रूपा ने तो आ जो माँ देइचंती तुम ताको काम जीव से सुरक्षा देबेनी तमें कौन तुम घरे जगी सुरक्षा दौच किए बेसी सुरक्षा दब माँ सुरक्षा तुम माँ को काम लगे माँ तुम घर सुरक्षा देबेनी निश्चय सुरक्षा देवे आ तुम घरटा जगी जगुआली बनीगल जे चलो हाँ भाई आपण जुक्ति तो मोर क्रॉस कर मत यह कहला आपण जो कथा कहते मोर ये उत्तर देवार ना हाँ माँ कही कि तुमको जगुआली हाँपाई तुम कहीं जगुआली घर जगुआली पाठचक्र कर्मी टे चारिआडे बुली बुलिका पार्चर कर तेणु माँ खुशी है तुमको कृपा कले जहाँ बड़े जगह किनला घर कल सब कथा माँ कृपा है ना ये कृपाटा केमती मिलला जान पाठचर काम करूँ आबे तुम घर जगुआली पार्चर काम बंद करी या पर कौन हम जान तो अनुमान मुंड को तार धैला धैला आओ भाई कौन करी तो मनटा बुझुनी एकुटिया घरटा को छाड़ी आसा इच्छा करूनी बुझी हौ देख सुविधा आसला ना बुझीगला तो ये अनुमान करूँ आम माँ को आम आवश्यकता बहुत कथा मागू माँ दे सारा भगवान मन पड़े पुणी जो आवश्यक पड़ो पुणी डका ये हूँ मनीषर प्रकृति असुविधा पड़े भगवान को डका जब असुविधा ना भगवान ना कहतु जदि आम सब समय भगवान को मन पकड़ आवश्यक असुविधा हेले भगवान को मन पकाऊ आमको कौन मिल असुविधा मिल ना मिलनी कारण आम असुविधा पड़े आम भगवान डाकुचु सुविधा समय भगवान डाक पार्नु आम कौन कर भगवान अरे ये असुविधा पड़े भगवान डाकुची असुविधा रख से सब असुविधा भर रहा जड़े लोक घर प्रचुर टंका स्वामी स्त्री पुओ 2टा हारा चाकरी बहुत टंका आसक मिनिमम 5 लाख बुझीगला मु कहली भाई एत टंका कौन कर रिलीफ सेंटर फिलिफ सेंटर सब अच्छी विकल हो मागुच दौना 1 लाख 2 लाख टंका जनका 1 लाख टका तो 5 लाख तुम घर दब रिलीफ सेंटर अधा काम हो विकल हो मागुच रसीद बही कर छापुच भगवान काम देते कौन भगवान तुमको अपूरणीय रखिए ना कौन भगवान तो देवे ना दौरान बैंक नहीं जमा कर तुम जान पिला लोक कौन तुम बुझ हो अच्छा अच्छा कौन बुझनी मुझे कौन ना आजिकल को रोग सब जान ना आजिकल जो जो रोग सब है सेठी कोटी संख्या खर्च हो एबेठू मु टंकाटा स्टोर कर न रखी बैंक रे ताले जो बड़ बड़ रोग है भल केमी ताने से एबेठू चिंता कला फ्यूचर मोर रोगटा हम तेणु टंका एबेठू साइतिक रहा रोग हम ना मत कहूँ सतरे भी है सतरे ही है बहुत लक्ष लाख खर्च कले 3 कोटी टंका खर्च कले है 3 कोटी खर्च कले बुझला आसते व्हील चेयर चलते 3 कोटी खर्च कला घर आसिक व्हील चेयर चलते बुझा ठिया ही पारना व्हील चेयर चली पारना मत देख अज तुम जहाँ कहते ठीक कथा मन पड़ी तुम कथा अजय दिन एमती कहीदेला रिलीफ सेंटर मान को दे दो कौन पैसा गुड़ा पाखे रखीच आम तो ठुलक रखी गला से मेडिकल गला 3 कोटी टका पार हो गला तेणु भगवान जोड़ा संपत्ति ना आम संपत्ति
तांकर जिनस आमको जगुआली हिसाब से रखाई सुरक्षा कर्मी आमे जगिचु मालिक नुहे मो घरे कौन टंका पैसा रखाई बाहर जगे दी क्या जगुआली जगुआली कह संपत्ति मोर कह जगुआली तार जगिव ता दरमा नब से कह मो ये घर जहाँ मालिक मु कह सेमती संसार भितर आमको जो टंका पैसा सब मिलूँ धार सूत्र दिया आवश्यक समय पुणी आम निया तार मालिक आम नुहे है मनुष्य एक कथा कौन बुझी आम बंचिया जतक दरकार केवल से व्यवहार कर अधिकार आमर अच्छे बाकी तक भगवान को फेरवा ना चोर तेणु ये जो ज्ञानटा कौट आसो जब आम पाठचर करवा ज्ञानटा बाहर आम घरे छुआ मैंने अच्छा आम तो जहाँ बिगड़ी गलु गलु बहुत डेरे माँ को जानलु है जहाँ पे पिला केमी संस्कार दि जाए जापारे पिला केमी गढ़ा जाए जापारे ये जो टिकी टिकी छुआ मैंने सब आजिकल जन्म नौ आम मान से गोटे दिव्य भविष्य उज्जवल भविष्य अच्छी ना ना ताले को प्रकार संस्कार से दवा दरकार को प्रकार गढ़ा दरकार सहित व्यवहार केमी करवा दरकार तांकर प्रकृत आवश्यकता कौन आम जापर पाठचक्र साहाଯ୍य कर महासंत बही जापर गोटे पिला प्रकृति कौन प्रति के व्यवहार करा जाए तार विकास प्रकृति कोटा दरकार को प्रकार विकास केमती भाव आम सहयोगी हो पार ये ज्ञानटा कौट मिल पाठचक्र भीतर मिल जीवन को बुझा सतर मनीष जीवन मत दिखाई कहीं केवे मनीष प्रश्न कर कहीं मानव जीवन पाई समस्ते बंचिया सब तत्पर कि मरिया नामटा सब जपुं कहते मुझे बची कि मरियाटा सब जपुं केमी जपिले काले देह खराब हो कि रोग हो कि मरजी कि हाँ रास्ता दुर्घटना हो मरजी कि साप कामुड़ दब कि मरजी कि इलेक्ट्रिक करेन्ट मारदब कि मरजी कि कूअरे पड़जी कि मरजी कि पोखरे पड़जी कि मरजी कि मरवा चिंता से जिते चिंता कर अमर हवा कथा के चिंता कर अमर हवा कथा के चिंता कर राति बेले अमर कथा चिंता कर मरण चिंता कर राति बेले जपिला मरवा कथा मरणटा निकटतर होनी कहतु जदि मरवाटा को आम सब समय जपिवा मरणटा निकटतर हो ना कि श्रीमंत पार्श्वर कौन कह मृत्यु उपर केमी जय कर चिंता कर जे स्थायी तुम से जिनसा प्रति गुरुत्व दियो प्रकृति स्थायी किए ये ज्ञानटा किए दब श्री अरविंद पाठचक्र दब है श्री अरविंद पाठचक्र जने दब स्थायी जिनसा कौन अमरत्व कौन आम मानव जीवन जो दिखाई कहीं दिखाई आम मानव जीवन प्रकृत उद्देश्य कौन कौ कम आम करवा कथा संसार भितर भगवान को खोजा कौटी अच्छा भगवान आड्रेस कौन बकुंडपुर बकुंड जा भगवान का आड्रेस कौटी भगवान अच्छा आड्रेसटा कौन बैकुंठपुर तो कारण भगवान विष्णु रोच बैकुंठ आम आगु सब पुराण शास्त्र शुणुचु आम बैकुंठ को जा किए कह ना स्वर्ग भगवान अच्छा स्वर्ग को जा स्वर्ग मो भितर बैकुंठ ही मो भितर अलग कुआड़े ना ये ज्ञान कौटू आस श्री अरविंद पाठचर करने द्वारा ये ज्ञान तैयारी तेणु मो भितर यदि भगवान अच्छा मो भितर भगवान खोजी है मु कहीं मस्जिद जी चर्च जी मंदिर जी ये सब कहीं ये जो माँ समस्त माँ ना खाली हिंदू मान माँ ख्रीस्टान मान माँ कह समस्त माँ गोटे उदाहरण दो गोटे गाँ को पार्चर करने आम जाइलु अधा बाटर मत अपमान कर ना भाई अंधारा ए गाँटा भल गाँ नुह इटा नक्सल गाँटा तेणु आम ये संध्या बेला करवानी पलैबा आउ दिन आम बासी करूँ मैं ठीक अच्छे आउ दिन से गले से गाँ सारा समस्ते होते ख्रीस्टियान लोग बुझाला जब समस्ते ख्रीस्टियान लोग ताकर फोटो बुझा मना ये फोटो नहीं कहले एड़ा से फोटो फोटो उठा एडी से आम गाड़ी सब बेपार चलो
ଖିନ ଖିନ ଦୂର ଦୂର ହେଇକି ତଡ଼ିଦେଲେ, ପାଠଶାରା ଆଉ କଲେନି। ତାପରେ ମୁଁ ତ ତା ପର ବର୍ଷ ଗଲି, ଯୋଉ ଗାଁଟାରେ ମୁଁ ବାକିଆ ଛାଡିକି ଆସିଥିଲି, ଆମେ ଯାଇକି ଅଧା ବାଟରୁ ଫେରି ଆଇଲେ, ମତେ ମନା କରିଦେଲ ସେଇ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲ? କହିଲା ହଁ ଭାଇ ଯାଇଥିଲୁ। କହନ୍ତୁ ନା ମୋ ସେ ଚେୟାର ଫଟୋ ପତ୍ର ସବୁ ଫୁଆଡି ଫୁଡା ଦେଲେ, ଆମକୁ ଖାଲି କେମିତି କଥା କହିଲେ, ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଆମେ ଶେଷରେ ଛାଡି ଛୁଡାକି ଭୟରେ ପଳେଇଲୁ। ପାଠଶାରା ହେଇନି। ମୁଁ ଚାଲ ସେଇ ଗାଁକୁ ଯିବା। ନା ଭାଇ ସେଠିକି ଯିବାନି। ମାନେ କଣ ଅଡୁଆ କଣ? ଅଡୁଆ କଣ? ନା ତାଙ୍କର ପାଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ, ସେ ଫଟୋ ପୂଜା କରନ୍ତିନି। ତମେ ତ ବୁଝେଇ ପାଇଲନି ଆଉ। ଚାଲ ଏଇଠି ବସ ଟିକେ ଆଗ ନୀରବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ସେଇ ଗାଁକୁ ଯିବା। ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ତାପରେ ବାହାରିଲୁ ଆଉ। ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ବାହାରିଲୁ, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହିଲା କଣ ହେଲା ବାବୁ? ମାନେ ଆମେ ତମ ଗାଁକୁ ଆସିଛୁ, ଟିକେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ନା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। କହିଲେ କୋଉ ମହାପ୍ରଭୁ କଥା କହିବ? ମୁଁ ତମେ ଆଲୋଚନା ହେଲେ ଶୁଣିଲେ ଜାଣିପାରିବନି କୋଉ ମହାପ୍ରଭୁ କଥା? ଦୁନିଆରେ ତ ଜଣେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆଉ କେତେ ଜଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି? ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାଁରେ ପରିଚିତ ହଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାଁରେ ସବୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତମେ ସୁଖ ଚାହୁଁଛ କି ନାଇଁ? ନିରୋଗ ଜୀବନ ଟିକେ ଚାହୁଁଛ କି ନାଇଁ? ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛ କି ନାଇଁ? ପରିବାରରେ ଝଗଡା ହାଣ୍ଡି ଚାହୁଁଛ ନା ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛ? ଶାନ୍ତି ନା, କିଏ ଆଜ୍ଞା ଝଗଡା ହାଣ୍ଡି ଚାହିଁବ? କିଏ ଆଜ୍ଞା ରୋଗ ବାଗ ଚାହିଁବ? ବାସ୍, ତା ବାଟଟା କଣ ମୁଁ ବତେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୁଁ ତମ ଦୀକ୍ଷା ବଦଳେଇବିନି କି ତମ ଧର୍ମ ବଦଳେଇବିନି। ମୁଁ ସେ କଥା କିଛି କହିବିନି। ଆସ, ଯଦି ତମେ ଯଦି ଶୁଣିଲ ଭଲ ଲାଗିଲା ବସିବ, ନହେଲେ ପଳେଇବ। କଣ ହେଲା? ଦେଖ ସିଏ ତାର ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କୁ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗନବାଡିର ଗୋଟେ କର୍ମୀ, ସିଏ ବୁଝିଲା କି? ତାର ସବୁ ଟିମକୁ ଧରି ଆଣିଲା, ସେ SHG ଗ୍ରୁପକୁ ଡାକି ଆଣିଲା ହେଲା। ପ୍ରାୟ 30-35 ଖଣ୍ଡେ ଲେଡିଜ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏ ଲେଡିଜ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ତାପରେ ତାକୁ ଦେଖି ତା ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚି, ପୁରୁଷ ଗୁଡା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ 50-60ଠୁ ଅଧିକା ଜମିଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ, ଏଇ ମା ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମା। ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ଯଦି ଗୋଟେ ମା ପାଖରୁ 5 କି 6 ପିଲା ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ସିନା 1କୁ ଖସି ଆଇଲେଣି, ଆଗରୁ ସବୁ 7, 8, 10, 12 ଛୁଆ ହଉଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ସ୍କୁଇଚ ହେଇଗଲାଣି, 1କୁ ଆଇଲେଣି। ଆଉ 1ରୁ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ହେଲା ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, ଗଲା। ବୁଝିହଉଛି? ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ 5-6 ପିଲାକୁ ସେ ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ସେ ନେଇଥିବ ନା ନାହିଁ? ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିବ ନା ନାହିଁ? ଦେହ ପା କଥା ବୁଝିଥିବ ନା ନାହିଁ? ପାଠଶାଠ ପଢେଇଥିବ ନା ନାହିଁ? ବେଶ ପୋଷାକ ଦେଇଥିବ ନା ନାହିଁ? ଦେହ ପା ଭଲ ମନ୍ଦ ତା ସେବା କରିଥିବ ନା ନାହିଁ? ସବୁ କଥା ବୁଝିଥିବ। ଯଦି ଏଇ ମା ସବୁ ପିଲାଙ୍କ କଥା ବୁଝିଲା, ଛୋଟରୁ ବଡ କଲା, ତାପରେ ଏ ବଡ ହେଲା ପରେ ଏ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବୁ, କିଏ ଗଲା କୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କମ୍ପାନୀରେ ରହିଲା, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କଲା। କିଏ ଗଲାଣି ତାର ଦୋକାନ କରିକି କୁଆଡେ ରହିଲାଣି। କିଏ କୋଉଠି ହୋଟେଲ କରିକି ଢାବା କରି ରହିଲାଣି। କିଏ ତାର ପାଠ ପଢିକି ଚାକିରି କଲାଣି। କିଏ ତାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କାମ କଲାଣି। କିଏ କୁଆଡେ ସବୁ ବାଣ୍ଟି ହେଇଗଲି। କିଏ କହିଲା ମୁଁ ବାଙ୍ଗଲୋର ପଳେଇବି, କିଏ କହିଲା ମୁଁ ସୁରଟ ପଳେଇବି। ଗଲେ ସେଠି ଚାକିରି ବାକିରି କଲେ। ତାପରେ କହିଲେ ଏତେ ଆଉ ଗାଁକୁ ଯାଇ ହବନି ହେଲା। ସେଠୁ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ କିଣିକି ସେଟା ଘର କରି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲାକୁ ନେଇ ସେ ତାର ହେଠି ଗୋଟେ ପରିବାର ହେଇଗଲା। ଦିନ ସାରା ଖଟିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଶାନ୍ତି ଜୀବନ ଟିକେ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଡାକିବା। ତେଣୁ କିଏ ତାର ଗଲା ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଗଲା, ଭଗବାନ ଡାକିଲା। ଚର୍ଚ୍ଚରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଫାଦର ହେଲା, ଯୀଶୁ ଗଲା ଚର୍ଚ୍ଚ ଡାକିଲା। କିଏ ତାର ଗଲା ମସଜିଦକୁ ଗଲା, କହିଲା ମୁଁ ନମାଜ ପଢିବି, ଗଲା ତାର ମୁସଲମାନ ହେଇଗଲା। କିଏ କହିଲା ନା ମୋର ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ବସିକି ଜପିବି, ସେ ତାର ହିନ୍ଦୁ ହେଇଗଲା। କିଏ ତାର କହିଲା ନା ମୋର ଏଇ ଘର ସଂସାର ମାୟା ଏସବୁ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧିଲା, ଦୁଆର ଦୁଆର ଭିକ୍ଷା କଲା, ମହତ କଥା କହିଲା ଲୋକଙ୍କୁ, ଆଉ ମହତ ବାଣୀ ଶୁଣେଇକି ଯାହା ଖୁସିରେ ସେମାନେ ଭିକ୍ଷା ଦେଲେ ସେତକୁ ଆଣିକି ବଞ୍ଚିଲା। ସେ ତାର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଗୋଟେ ମା ପାଖରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ପିଲାମାନେ, ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ହେଲାଣି, ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲାଣି, ଜଣେ ମୁସଲମାନ ହେଲାଣି, ଜଣେ ବୁଦ୍ଧ ଲୋକ ହେଲାଣି, ଜଣେ ନାଗା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇକି ହିମାଳୟରେ ଯାଇକି ରହିଲାଣି, ଅନ୍ୟ କୁଆଡେ ରହିଲାଣି, ଜୈନ ଧର୍ମ ଲୋକ ହେଲାଣି। ତାହେଲେ ହିନ୍ଦୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଜୈନ, ବୁଦ୍ଧ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା କେତେଟା? ମାଟା ଗୋଟେ। ମାଟା ତାହେଲେ କୋଉ ଧର୍ମର କୁହ? ମା କୋଉ ଧର୍ମର? ହିନ୍ଦୁର, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ନା କଣ? ସେ ହିନ୍ଦୁର ମା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ମା। ତାହେଲେ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଜୈନ, ବୌଦ୍ଧ, ମୁସଲମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଧର୍ମ ସବୁ ଆମେ ମଣିଷ ତିଆରି ନା ମା ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ବୁଝିଲେ? ଠିକ କଥା। ଏଇଟା ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଏଇଟା ବଢିଆ କି ଧଇଲା। ଏଇଟା ଠିକ କଥା।
ए मनीष माने ही हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन जैन बौद्ध एम सब तैयारी कर तबे एथर अनुमान करंतु जे माँ से समस्त माँ हिंदू रे माँ क्रिश्चियन रे माँ बुद्ध रे माँ जैन रे माँ और मुसलमान रे माँ तेणु मनीष ही तैयारी करছে हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन जैन बुद्ध ये सब धर्म कि माँ जे से कि तैयारी करছে समस्त माँ ही रही मुझे आदिमाता आद्याशक्ति कथा कही जे कृपा करी पानी पवन गछ लता आकाश अग्नि माटी सब तैयारी कर जो बंचुचे तेणु ये माँ को ग्रहण कले कह धर्म नष्ट हम कि तुम दीक्षा नष्ट हम कि ना ये माँ तो मूल सी नथिले आम न संसार न था आम कौट था ये बुझल तो समस्ते माँ का फोटो ने समस्ते माँ का फोटो ने धर्म ना ना माँ को फोटो पूजा करिया कौन फोटो पूजा करिया ना समस्ते फोटो किन फोटो रखी माँ माँ डाकिले तुम ख्रीस्टान है तो तुम धर्म नष्ट हबार ना तुम जो तुम प्रेयर कर जा कथा चर्च को जीव कि घरे माँ को डाक से घरे डाकिले माँ को आउ रविवारिया गले चर्च को सेठी जाकि जीशु को डाकिले चलছে एपर्यंत से भाया है घरे समस्त घरे माँ को फोटो अच्छे बुझे तेरे ये जो कथाटा ज्ञान उदय है माँ को धरले ना खाली आगु गोटे अज्ञानता भितर थे गोटे धर्म भितर बांधी कि श्रीरंग पार्श्वर कौन कला अज्ञानतार गंठी को फिंडेदेला छिंडेदेला पूरा ज्ञान दिगटा खोलीगला है जो ज्ञान दिग खोलीगला से बुझिले प्रकृति माँ को धरले सब समाधान हो गचर मूल पानी दि जाए ना डाल पत्र कढ़ फूल फल दि जाए मूल पानी देले सब गछ पाइबनी जे मूल माँ को धरची सब देवादेवी खुशी खुशी ना आमर यही ठाकुर पूजा करूँ आनी माँ को धरले ठाकुर बिगिड़ी बुड़ाई जदि झाड़ा भांति करेले कौन है तो बड़ अड़ुआ हो तेणु एटा भी था सेटा भी था मनुष्य ये करी कौन भय भय ना है ना ये माँ को फोटो भी था सहित अलग मान भी था अच्छा ठीक अच्छे अच्छा से जो देवादेवी मानकर तार गोटे भाइब्रेशन अच्छी पुणी माँ गोटे प्रभाव अच्छी तार कौन है से परिसर टा खेचिड़िया होगला सब कथा मिसीगला आम जो विश्वास टा माँ पाखे टे पुणी कौ देवता तुलसी पत्र दरकार तुलसी दौचु कार दुदुरा फूल दरकार दुदुरा फूल दौचु कार मंदार फूल दरकार मंदार फूल दौचु कार बेलपत्र दरकार तो बेलपत्र दौचु तेणु ए देवता को विश्वास करुँ से देवी को विश्वास करुँ जिते ठाकुर रखीचु कहीं रोष करेंगे तेणु पाखे सब फूल टे दे जुआर पड़े आम घर आ बिगड़ार ना यही मानसिकतार आम बर्तमान बंचु कि प्रकृत में ये माँ को ग्रहण कले से माने समस्ते खुशी हो जाए आकाश रे गोटे सूर्य अच्छी मुझे गोटे इलेक्ट्रिक बल्ब जाड़ी ये बल्बटा ना जाड़ी आलू देखे जलुव कि आलुटा देखिपर कि जेहतु सूर्य किरण प्रच्छन्न हार पड़ी मुझे बाहर गोटे लाइट टे जाड़ी बल्ब टे जलैबी से बल्ब जलिले जलुवाटा देखा कि आलु कौटा देखा जीवन सूर्य किरण कौन हजिଯିव से मिसी एकाकार हो ठीक से भाई माँ को धरला ये हूँ सूर्य भली तेजवान प्रभाव तेना माँ जो सूर्य भली तेजवान प्रभाव पाखे ये जो देवादेवी मैंने छोटिया छोटिया बल्ब सब जलाऊँ है लाइट रही तो रही आमे जाड़ी रखुचु देवादेव मान कहते तुम एमती कहीं कल सेमती कहीं कल कही ना जो देवादेवी को फोटो सब पूजा कर प्रकृति से फोटो जो सेमती देखी किए कहूँ काली फोटो निहत काली एमती पूरा नरमुंड माल गलई खंडा खरपर धरी लह लह जीव बाहर कर श्यामल वर्ण ही दौड़ुए शिव पाद पड़ जाए शिव तले पड़े काली पाद किए देखी कहना देखी किए हैं किए देखी फोटो देखी फोटो कथा अच्छी है अच्छा शिव बा कौन आउ कि मिललानी पिंधापी बाघ चमड़ाटा कि गोटे गुड़े देले काले खुली खुला जो बेल्ट ना तेणु बेकर कौन अंटार कौन कले सापटे बेल्ट भाया मारदे या
शिव एमती बोली किए देखी मत कौन कि फटो आमर से कौच ना ना हाँ फटो आमर यह कौच कि ना मत कहतु शिव को आम देखी नौ किंतु फटो देखी कौच ये हूँ शिव दुर्गा केमिका दुर्गा किए देखी दुर्गा को आम देखिनु कि फटो देखिए आम जान दे ये दुर्गा फटो है दुर्गा एमती 10 भुजा होती बोली आम सब पुराण शास्त्र शुणुचु है कि फिगर के देखीचु देखिनु ताले जो मान फिगर विषय आम जानिनु खाली शुणिकी कल्पना करके आंकी देचु फटो कर देचु ताकू नहीं पूजा करचु सेठी से शक्ति रहइबो तो सेठी से शक्ति रहइबोनी कि मां को फटो अंका जाई नहीं सीधा सीधा फटो उठाई देखी आ माँ भी निजे कहते मो फटो रे मो शक्ति अच्छी मो उपस्थिति अच्छी श्री अरविंद फटो शक्ति अच्छी उपस्थिति अच्छी जोटी आदिमाता आद्याशक्ति परा जननी एवं परमंकर शक्ति जोटी काम करुची आम से भाव निवेदन करवा निज निवेदन करवा शक्ति पाइबानी ये माँ को डाकिले फटो पाखे चिठी लिखिकी जनइले भी बहुत कथा मुझे तार गोटे शेष कथा कही ये फटो पाखे चिठी लिखिले कौन हुए मु तार दृष्टांत ज्वलंत उदाहरण देवी गोटे 6 वर्षर पिला है 6 वर्षर पिला से गोटे पूर्णांग शिक्षा केन्द्र पाठ पढ़े प्रथम श्रेणी पाठ पढ़ुଛି है स्टैंडर्ड 1 ता माँ स्कूटी सबुदिन नहीं स्कूल छाड़ी आसती जब छाड़ी आसती से डायरेक्ट नहीं क्लास रे छाड़ती जब परिवार पार्चर हुए तेणु आग जाती श्रीराम समाधि पाखु समाधि फूल दियंती धूप दियंती घर धरिकी आसता फूल धूप से समाधि देदेवे तापर कि समय प्रेयर करेंगे तापर छुआ को आणिकी क्लास छाड़े देखिए आसवे पुणी 11टा बेल छुट्टी हेले पुणी धरिकी आसवे एटा तो सबुदिन काम है दिने से पिला समाधि पाखु जाइए हठात तार मन पड़ा अरे अरे काली तो मो मैथ टीचर पाठ देते मुझे तो पाठ करनी मन ना तार पाठ कथा किंतु समाधि आड़ गला बेले मन पड़गला खाली पाठ दे होमवर्क मुझे तो करनी आज तो से टीचर डायरी लिखिकी देवे तुम पिला पाठ करके आसुनी देख बोली मो माँ तो पाठ पढ़ाए खुंदा मारे चुटी झुकाए कान मोड़े चापुड़ा लगाए मो माँ मत बाड़े सी जानी बापा माँ जो झगड़ा लगती बापा चिठी लिखिकी माँ को फटो दियंती माँ भी चिठी लिखिकी माँ को फटो पाखे दियंती ये देखी सी तापर देखे बापा माँ केते जोर जुक्ति तर्क झगड़ा हांटी लगिगले तापर दी जन जाक चिठी देदेले तापर दिन पूरा वो कि ठीक है हाँ ताले चिठी देले सब समस्या समाधान हो जाए यही कथाटा छुआ अनुभव कर सी से कौन कला ना खातार गोटे कागज चिर दे लिखला माँ आज मो गणित शिक्षक न आसतु क्या गणित शिक्षक आसिले देखिए पाठ पुणी लिखे है अड़ुआ तेणु ए दृष्टि से लिखला चिठी माँ आज मो गणित शिक्षक न आस जदि आसवे ताले मु स्कूल छाड़ी पड़ेबी चिठी लिखिदेला समाधि जो फूल सजा होता तले जो कदली पत्र दे गेंजी देकी आईला समाधि मुंडिया मारिक आसी गणित टीचर छिड़ा कौन कर मु तो चिठी लिखिली माँ को तापर देखा मो गणित शिक्षक आसिले हौ माँ को तो मुझे लिखिली ना जदि आसवे ताले मु स्कूल छाड़ी पड़ेबी को पीरियड रे जीवी गणित पीरियड रिसेस पर अच्छी है 2टा पीरियड गोटे रिसेस हुए तापर गणित पीरियड हुए रिसेस तो खाऊे बुलते डेउथे आ क्लास रे किए नथिबे सब पड़िया खेलुवे मु से समय पढ़ी योजना है तार तापर से सेया कला है पिला सब खाई बुलूं डेउं पड़िया क्लास रे कई नहांती ये से समय बैग को धरिकी क्लास पछपटू पड़ेगा क्लास रूम रो पछ पड़े ट्रेन लाइन है
ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ କଡେ 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 ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବାହାରିଲା ଲୁଚିକି ଆସୁଛି ନା ସ୍କୁଲରୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯୋଉ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଘରର କଡ ଘର ପଡିଶା ଘର ଆରେ ତୁ କଣ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିକି ଅଛୁ ବେଗ ଧରିଛୁ ଅଙ୍କଲ ମତେ ଟିକେ ନେଇକି ଆମ ଘରେ ଛାଡ ମୁଁ ବାଟଟା ପାଉନି ଏତେ ବଡ ଟାଉନ ଟା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଘରଟା କୁଆଡେ କେମିତି ପାଇବ ହେଲା ଅଙ୍କଲ ମତେ ଟିକେ ନେଇ ଘରେ ଛାଡିଦବ ହେଲା ଆରେ ଆମ ଟ୍ରେନ ଟାଇମ ହେଲାଣି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜଗିଛୁ ଏଇନା ଆନାଉନ୍ସ ବି କଲାଣି ତତେ ଏଇନା କେତେବେଳେ ଛାଡିକି ଆସିବି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ତ ଆମ ସହିତ ଚାଲ କାଲକାଟା ସେ କାଲକାଟା ଯାଉଥିଲେ ତାକୁ ନେଇକି ପଳେଇଲେ କାଲକାଟା ନା ଏଠି ରହିଲେ ଛୁଆ ଚୋରି ହେଇଯିବ ନା ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେ ଛୁଆକୁ ନେଇ ପଳେଇଲେ କାଲକାଟା ହେଲେ ମୁଁ ତ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଫୋନ କରି କହିଦଉଛି ତୁ ବି ଫୋନରେ କଥା ହେଇଯିବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଦରକାର ଚାଲ ଆମ ସହିତ କାଲକାଟା ତାକୁ ନେଇକି ପଳେଇଲେ କାଲକାଟା ଆଚ୍ଛା ଟ୍ରେନ ଭିତରେ ନେଟୱାର୍କ ଧରୁନି ସେ ଆଉ ଫୋନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଟ୍ରେନ ପୁରା ପହଞ୍ଚିଗଲା ମା ତାର ଆସିକି 11ଟା ବେଳେ ଖୋଜିଲା ମୋ ଛୁଆ କୁଆଡେ ଗଲା ଛୁଟି ହେଲା ତ ସ୍କୁଲ ଖୋଜିଲା କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ନାହିଁ ଚାରିଆଡେ ଖୋଜା ହେଇଗଲା ଗାର୍ଡେନ ପତ୍ର ଖୋଜା ହେଇଗଲା ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ ଖୋଜା ହେଇଗଲା କ୍ଲାସ ରୁମ ଖୋଜା ହେଇଗଲା ଉପର ମହଲା ଖୋଜା ହେଇଗଲା ସବୁଆଡେ ତା ମା ଶେଷରେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ରାଗି ଯାଇକିରି କହିଲା ଏତେ ଇରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ଲୋକ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଲୋକ ତମେ ସବୁ ଟିଚର ହେଇଛ ଛୁଆକୁ ଟିକେ କିଡନାପ କରି ନେଇ ପଳଉଛି ତମକୁ ମୁଁ ପୋଲିସରେ ଦେବି କହି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲା ପୋଲିସ ଗାଁକି ମାଟି ହେଲା ସମସ୍ତେ ଧମକା ଧମକି କରିଦେଲା କହିଲା କାଲି ସ୍କୁଲ ସିଜ ହବ ସବୁ ଟିଚରଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରା ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଟିଚର ମାନେ ସବୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପୁରା ଛାନିଆ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିପି ପୁରା ହାଇ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କେହି ନର୍ମାଲ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି ଆରେଷ୍ଟ ହେବେ ହେଲା ଏତେ ଟିଚର ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଏତେ ବଡ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ହଁ 5ଟା ବେଳକୁ ଜଣେ ଭାଇ ସମାଧିରୁ ଫୁଲ ବଦଳୁଥାନ୍ତି ସେ ଦେଖିକି କହିଲେ ଚିଠିଟି ପାଇଲେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଫୋନ କଲେ ଭାଇ ସେ ଛୁଆ ଚିଠି ଲେଖି ଯାଇଛି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାଇ ତା ମାକୁ ଫୋନ କରି କହିଲେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ସେ ଛୁଆ ଯୋଉଠିକି ବି ଯାଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲରେ ଥିବ କାରଣ ସେ ମାକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ଥୟ ଧରନ୍ତୁ ଟିକେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ସୁସମ୍ବାଦ ଆସିବ 7ଟା ବେଳକୁ ପିଲା ଭିଡିଓ କଲିଂ କଲା ମାକୁ ତା ଅଙ୍କଲ ଫୋନରୁ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଆରେ ତୁ କଣ ଅଙ୍କଲ ଫୋନ କରୁଛୁ କହିଲା ହଁ ମମି କୁହ ନା ମୁଁ କୋଉଠି ଅଛି ଟିକେ କୁହ ହଁ ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ କୁହ ନା ଟିକେ ଦେଖିଆ କହିପାରୁଛ ନା ଖୁସିରେ କହୁଛି ନା ଦୁଃଖରେ କହୁଛି ପୁରା ଖୁସିରେ କୁଲୁରିକି କହୁଛି ଦେଖିଆ କହିପାରିବ ନା ମୁଁ କୋଉଠି ଅଛି ଖୁସିରେ କହୁଛି କୋଉଠି ଅଛି ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲକାଟା ମୁଁ କାଲକାଟା ଆସିଛି ଯେ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଏମିତି ହେଲା ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଅଙ୍କଲକୁ କହୁଥିଲି ଅଙ୍କଲ ନେଇକି ତେଣୁ ଅଙ୍କଲ ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ଫୋନ କରିଦେବି ବ୍ୟସ୍ତ ହବ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କରି ଫୋନ କରୁଛି ହେଲା ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାଲକାଟା ବୁଲି ବୁଲାକି ଆସିଲା ଏ ଯୋଉ କାଲକାଟାରେ ଯୋଉ ବୁଲି ବୁଲିକି 3-4 ଦିନ ପରେ ଆସିଲା ତା ମା ଜାଣିଲା ମୋ ପିଲା ଠିକ ଠାକ ଅଛି କେସକୁ ୱିଡ୍ର କରିକି ଆଣିଲା ଆସିଲା ପରେ ସେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଦେଖିଥିଲା ସବୁ ବଖାଣି ଚାଲିଲା ହେଲା ସବୁ ବଖାଣି ଚାଲିଲା ବୁଝିବୁଛି ଖୁସିରେ ବଖାଣିଲା ନା ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିଆ ଖୁସି ତାହେଲେ ଖୁସିଟା କିଏ ଦେଇଛି ମା କେମିତି ମା ଦେଲେ ସିଏ ମାକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ତେଣୁ ଯିଏ ମାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖେ ମା ତା କଥା ବୁଝିବେନି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବେ କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆମ ଘରର କିଛି ସମସ୍ୟା ହଉଛି କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି କେବେ ଆମେ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛେ ମା ତାକୁ ଭଲ କରିଦିଅ ମା ନାମ ଜପ କରିছে ପିଲା ପାଇଁ କରିନୁ ପିଲା ଆଜି କୁଆଡେ ଯିବ ମା ତମେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ ଆମ ଛାତି ଧରିଦିଅ ଛୁଆଟା ଯାଇଥିଲା କାହିଁ ଯାଇ ଆଇଲାନି ଆରେ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଯଦି ଯାଇଛି ମା ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେନି ମାଠୁ କଣ ବଡ ସୁରକ୍ଷା ଆମେ ଦେଇପାରିବା ପିଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ମା ଯେତେ ନେବେ କଣ ଆମେ ନେଇପାରିବା ତେଣୁ ଆମେ ପରିବାର କଥା ସେମିତି କହୁଛୁ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ସବୁ କିଛି କଥା ଯଦି ମା ବୁଝିବେ ତାହେଲେ ଆମ ପରିବାର ଦାୟିତ୍ୱଟା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଡି ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ ତେଣୁ ମାଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡିବା ନା ନିଜେ ମାଲିକ ହେଇକି ବୁଝିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ କୋଉଟା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ଅଛି ଆମ ପରିବାର ଦାୟିତ୍ୱଟିକୁ ମାଙ୍କ ହାତରେ ଟେକିଦବା କେତେବେଳେ ହବ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରକୁ ଆମେ ମାତୃ ମନ୍ଦିର ବନେଇବା ପାଠଚକ୍ର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଘର ହେଇଯାଏ ମାତୃ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଆମେ ସେ ଘରର ସେବକ ହେଲା
परिवार समस्त भितरे माँ को चेतना को प्रवेश करने गृहिणी रो भूमिका बहुत। जने गृहिणी चाहिए घर को दिव्य करदे केमिति देखो रोषई किए करे घरे गृहिणी माने करती सी यदि रागिकी गोड़ काची काचिका तम तम हेका गरगर हेका रोषई करेंगे ताले से खाद्य को जी खाइब ता भीतर कौन चेतना दे रहे सपोज आज भाई सावित्री अच्छी कहते गोटे 10,000 टଙ୍କା कि 50,000 टଙ୍କା पाटटे आनदे एथर सावित्री पाट आनदे कि कौन गोटे असुविधा है पैसा तो मिलला नहीं टंका 2,000 गोटे सार्टे नहीं पिंधि हम तो पिंधि हेनी कौन मत 50,000 टଙ୍କା 2,000 टଙ୍କା मनौच रख तुम शाड़ी दरकार नहीं मोर मोर काली जमी दोषा करदेवी केते राग केते अभिमान केते रुषा सब चलो है रोषई करा खाली गरगर 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 है मुह को भिणी भिणी कर गोड़ को काची रोषई करा से खाଇବା जी जे खाए से जो खाद्य प्रस्तुत कर खाद्य को जी खाइब ता भीतर कौन तैयारी हो से गरगर से राग राग से गोड़ काची गुण तैयारी हो ना नाई ताले चाबिकाठी का पाखे अच्छी गृहिणी पाखे खाद्य माध्यम समस्त भीतर को माँ को चेतना अनुप्रवेश करें गृहिणी तेणु गृहिणी जदि घरे पाठचर कला तार चेतना को शुद्धिकरण कला से कौन भावना रखियो मु घरे मो घर खाद्य बनौनी मु माँ को प्रसाद बनाऊची माँ ये खाद्य खाइबे स्वयं दिव्यजन ये खाद्य खाइबे तेणु दिव्यजन जेहेतु खाद्य खाइबे से प्रकार भाव करिया दरकार से भावक रखी से खाद्य प्रस्तुत करे तापर खाद्य रोषेई सरला परे ताकू समर्पण करे प्रभु ए खाद्य को मु तम चरण निवेदन कली तमे या मध्य शक्ति भरी दियो चेतना भरी दियो जेमिति कि ए खाद्य जी खाइब ता भितर तम शक्ति तम चेतना कार्यकारी हो ये प्रेयर टिक रखिकी से कड़े डेक्ची डिश पिस जहाँ जो रोषेई कर रोषेई शाला था ना टिके तो छिड़ा कि नीरव प्रार्थना कर गोटे मिनिट यथेष्ट भावर सहित यदि आम समर्पण कर दे पारे से खाद्य को जी खाइब ता भीतर कौन तैयारी हो माँ को प्रति श्रद्धा तैयारी हो धीरे धीरे गोटे गोटे ड्रप जदि पानी गोटे पत्थर उपर पड़ुची से पत्थरटा दिन फाटी जाऊँ ना नहीं तर आम छात उपर गोटे गोटे ड्रप अति डेरे पुणी पड़ुची केते डेरे गोटे ड्रप पड़ुची पुणी केते डेरे गोटे ड्रप पड़ुची टैप फैप सब फांका थाए गोटे गोटे लुज थाए भारी कष्ट गोटे गोटे ड्रप डेरे पड़े है तले कि गोटे पत्थर दिखाई जो जगह पर पानीटा पड़ुची जेन देखिए से पत्थर फाटी जीव कौन ये बुंदे पानी रे एते पावर पत्थर फटेदेला यस तेणु पाठचक्र करने द्वारा ये जो स्लो बहदन भाया है धीरे 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 समस्त पाक संचरी जीव आज जे बिगड़ी जाइए समय लगे किंतु सजाड़ी आज जे दुष्ट होती भगवान दूरे जाइए से दुष्ट होती मनुष्य केतल दुष्ट हुए जिते से निजक भगवान दूरे दिए से दुष्ट हो जाए जी भगवान का निकटतर हम से दुष्ट हो पारे तेना भगवान का निकटतर हाँपाई कौन करा पाठचक्र को आपणे दरकार तेना प्रत्येक समस्या को माँ का चरण निवेदन करने दरकार जे प्रत्येक समस्या को माँ का चरण निवेदन करुच्ची घर मालिक बोले मानुची जुआड़े जाऊँगी माँ को कहीकि जाऊँगी जहाँ करुच्ची भावुची माँ का काम करुच्ची सेवा भाव करुच्ची पुणी शेष समर्पण करुच्ची यही भाव द्वारा सी बदलुची ता सहित तार प्रभाव में परिवार अन्य माने बदलुची गोटे कैंडल जलुची तार यदि 100टा कैंडल जलू ना से 100टा को जलैदेव ना नहीं कहते गोटे कैंडल जलुची है आउ 100टा कैंडल अच्छी जलुनी तेना से 100टा कैंडल को ये जलुवा कैंडलटा जल पार ना जले केत जल जो जलु ना कैंडल जलुवा कैंडल संस्पर्श संजोग है परिवार जड़े माँ को भल पाऊँ तारी संस्पर्श समस्त आसवे कौन हम सी समस्त बदल दब तेज घर गृहिणी यदि बदली गला तारी प्रभाव में परिवार बदल तेना आम जो चाहूँ परिवार स्वर्ग परिणत हो आम घर कलिगजिया न रो आम घर समस्ते माँ का कृपारे बढ़ंतु माँ का आशीर्वाद रे
आम परिवार संगठित हो यार एकमात्र समाधान है पाठचर करिया। तेणु श्री अरविंद पाठचर करिया व्यक्ति भविष्यत माता तैयारी कर दियंती। भविष्य जो दिव्य जुग तैयारी हम से माँ प्रस्तुत कर दियंती। तेणु भविष्य दिव्य समाज गठन पर श्री अरविंद पाठचक्र एकांत आवश्यक। तेनाली जो सेया करवा निश्चित आम जीवन बदलिया सहित समाज को बदलैबारे साहाय्य कर। धन्यवाद। Let this year be a year of progress and transformation. One more step on the way leading to the divine realization. এই বর্ষটি let this year be a year of progress and transformation. এই বর্ষটি অগ্রগতি এবং রূপান্তর বর্ষ হয়ে উঠু। One more step on the way leading to the divine realization. अर्थात आउ गोटे पदक्षेप ये दिव्य उपलब्धि आड़ को से हमको कढ़े नौ ए वर्षटी। उपस्थित समस्त को माँ का आशीर्वाद। बहुत समय है अजय भाई बहुत जीवन अनुभव कथा मिसे मिसे कहते। तेणु आम जो माँ को आज ये स्थापन करचे विषय रे अनेक कथा तो अच्छी किंतु किछि कथा जोटा कि प्रत्येक जानिबा दरकार से कथा गुड़ाक से उपस्थापन कर। तेणु तांको अनेक अनेक धन्यवाद। कारण तांकरी कृपा नहेले तांकरी करुणा नहेले आमे मनीष माने तांको आनिवार आमर सेते सामर्थ्य नाही। जदि किए भावुथो किछ पैसा देले गोटे फोटोटे मिल जाउची से फोटोटा विषय रे मध्य ए संसार रे 90% लोक जानती नहीं। 90% 80 रु 90% लोक जानती नहीं। जेते जेते मत पथ विभिन्न कथा अच्छी समस्ते जीवन को जीवन रे केंदी गोटे मजारे रहिबे गोटे रास्ता बतौछन। किंतु ये कहउछन कोन तू चाल मत सांगरे अछि। माँ कहउछन चाल मु तो सांगरे अछि। जे कोनोसी जिंस को सांग करिया को हेले तार जदि गुण धर्म आम पाखरे जदि न रहिबो आमे ता साथरे चली परिबानी। ये एमती गोटे माँ आमे जदि बुड़ी जाउछु आम सांगरे से बुडुछु। आमे जदि उठुछु से आम सांगरे ही उठुछु। कारण आम भितरे सी अछि। प्रति मुहूर्त रे आम भितरे अछि। जेते बेले कार मृत्यु हो जाए ता शरीरटा कुआडे उभे जाए नहीं। शरीरटा थाए ता भितर कोन रे गोटे चली जाए बोली से सब हो जाए हुए नहीं। किंतु गोटे कथा हम मन रखिया दरकार किए गोटे आम भितरे अछि जन्मरु जन्म को से बढ़ुछि। जोटा कि अजय भाई कहते अंतरात्मा बोलिकी से अंतरात्मा समस्त अच्छी। से अंतरात्मा बोली कहले सीटा हूँ भगवत उपस्थिति। से भगवत उपस्थिति जो चली जाए से कौन हुए से सब हो जाए आउ किछि काम लगे से आउ किछि करि परिबनी। कारण जो भगवान बोली कहूँ से हूँ शक्ति। शक्ति बिना कौन सी कर्म ए संसार रे ही परिबनी। आमे देखू शुणु माने कौन जेते जेते कथा आम करूचे से सबु कथा गुड़ाक से चली। तेणु जेहेतु आमे जानिले किछि किछि जानुचे जे माँ होउछन शक्तिमयी। ये संसारटा से निजे संसार हो जाइछन्ति। भगवान संसार हो जाइछन्ति ता भितर क्रिया करूछन्ति कि माँ सबु कथार सृष्टिर कारण होउछन्ति से निजे। ई कथाटा आमे जानिबा दरकार। जेतेबेले केवल एकमात्र सत्य थिला से जेतबेले इच्छा कले इच्छा होउछ गोटे शक्ति। से इच्छा कले एक रु बहु होगा भाई
ଯଦି 1ରୁ ବହୁ ହେବେ କେମିତି ହେବେ ତାପରେ ଥାକ 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 ଆମର 10 ଅବତାର ନାହିଁ ସେମିତି ହେଇ ହେଇ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ହେଇଛି এই ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମଣିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ମଣିଷ ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସିଛେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଭାଇ ତ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଉ ବିଶେଷ କଥା କହି ସମୟକୁ ବଢେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯୋଉ ଉପସ୍ଥିତି କି ଆମେ ଆବାହନ କରିଛେ ତାକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ এই ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆମର ଯାହା ଅଛି ସେ ତ ଯାହା ଚାହିଁବେ ହବ କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଯେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ନେଇକିରି ଆନନ୍ଦରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ଆନନ୍ଦରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ସେଇ କଥାଟା ଆମେ ଶିଖିବା ଦରକାର ବିନା ଶିଖିକିରି କିଛି କଥା କରିହବ ନାହିଁ ଏଇ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କର୍ମ କରୁଛୁ ସେଇଟା ଯଦି ସେବା ଭାବ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ସେଇଥିରେ କଣ ହୁଏ ମୁଁ ଏଇଟା କଣ ଅହଙ୍କାର ସେଇ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ଆମ ଜୀବନ ଚାଲିଛି ସିଏ ବଦଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଇଏ ଆସିଛନ୍ତି ମଣିଷ ଭିତରେ ଅନେକ କଥା ପ୍ରକୃତି ହେଇକି ରହିଛି ଅକାଟ୍ୟ ହେଇକି ରହିଛି ଅଲଙ୍ଘ୍ୟ ହେଇକି ରହିଛି ତାକୁ ଡେଇଁକିରି ଯିବାର ମଣିଷ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏ ଶକ୍ତି ମିଶିଗଲା ପରେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ଯୋଉଟା କି ସବୁବେଳେ କଣ କରୁଛି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯୋଉଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଜୟ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ସେଇ କଥାଟା ତାର ଯୋଉ କଣ ହେଇଛି ରକ୍ତ ମଜ୍ଜାଗତ ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ସେ ଛାଡି ପାରୁନି ଛାଡିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ବଳ ହଉନି ସେଇ ବଳଟା ଯେତେବେଳେ ମା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଟିକେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବ ବେଶୀ ବେଶୀ ଆସେ ପବିତ୍ର ଭାବ ବେଶୀ ବେଶୀ ଆସେ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ସିଏ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସେ ତିଆରି କରନ୍ତି ଆମେ ଅମର ହେଇଯାଉନୁ କାହିଁକି ନା ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଲେଖି ଦିଆହେଇଛି କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ସଂସାର ହଉଛି ମର ସଂସାର ଏଇ ମରିବା ଏଇଟା ଯେମିତି ଧ୍ରୁବ ହେଇକିରି ଅଛି ଅକାଟ୍ୟ ହେଇକିରି ଅଛି ତମେ ଯିଏ ହୁଅ ଯାହା କରୁଛ କର ଯେମିତି କରୁଛ କର କିନ୍ତୁ ମରିବାକୁ ହବ କାରଣଟା କଣ ଜଣେ ମଣିଷ ମରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ସେଇ କାରଣଟା କଣଟା ବୋଲି ଭାବୁଛେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର କଣଟା ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବା ଜନ୍ମ ପାଖରେ ମୃତ୍ୟୁଟା ଯୋଡି ହେଇକିରି ଅଛି ଜନ୍ମ ହେଲା ମାନେ ସେ ମରିବ କାହିଁକି ମରୁଛି ଯେମିତି ହବା କଥା ସେ ହେଇପାରିନି ବୋଲି ମରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଲୁଗା ବୁଣା ହେଇଛି ୟାର ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ ଅଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବୁଣା ହେଇଛି ତେଣୁ ଏମିତି ଇଏ ଦିଶୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନର ସଂସାର ଦିଶୁଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ କଥା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଉ କଥାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଏମିତି କାଢିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଜାଇନ ହେଇଛି ଏ ଡିଜାଇନ ମରର ଡିଜାଇନ ହେଇଛି ଅମରର ଡିଜାଇନ ହେଲେ ଏମିତିରେ ଅମର ହେଇଯିବନି ଇଏ ବଦଳିବାକୁ ହବ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ବଦଳିବାକୁ ହବ ତାର ଯୋଉ ଜଡ ପ୍ରକୃତି ଅଛି ସେ ଜଡ ପ୍ରକୃତି ବଦଳିବା ପାଇଁ ମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ହେଇଯିବ ବୋଲି କେହି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଚାଲିଛି ସୂତା ତ ଗୋଟେ ନାଇଁ ଏ ସଂସାରଟା ତ ଗୋଟେ ସଂସାରଟା ଆଉ ତ ବଦଳି ଯିବନି କେମିତି ବଦଳିବ ତାର ସ୍ୱରୂପରେ ବଦଳିବ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବୁଣା ଯାଇଛି ଏଇ ବୁଣାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିଟେଇବାର ଅଛି ସମୟ ଲାଗିବ ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ଲାଗି ଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଖୋଲିବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉ କଥାଟା ଏ ସଂସାରରେ ହଉ ବୋଲି ସେ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର ବୁଣିବାକୁ ହବ ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଆମ ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର ତାଙ୍କର ହିଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ସିଏ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ଚାବିକାଠି ଯୋଉ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଘରର ଚାବିକାଠି ସେ ନିଜେ ତେଣୁ ସିଏ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିବେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବୁ ଆମେ କରିବାକୁ ହବ କହିଲେ ହବନି ଶୁଣିକିରି ବୁଝିଦେଲେ ହବନି କରିବାକୁ ହବ ମୋର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ବଦଳେଇବାକୁ ହବ ଅଭ୍ୟାସଟା କେମିତି ହେଇଛି କରୁ କରୁ ଅଭ୍ୟାସଟା ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇ ଅଭ୍ୟାସଟାକୁ ମତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଦଳେଇବାକୁ ପଡିବ
ମୋ ଘର ଭିତରେ ମୁଁ ରହିବି କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନଟା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହବ, ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହବ, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହବ, ସବୁ କଥା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଯିବ, ତାର ସେ ଅଟୋମେଟିକଲି ଯିବ। କିଏ ଆସି ବାଡେଇବ, ଧମକେଇବ, କିଏ କର ବୋଲି କହିବ, ବତେଇବ, ଏଇଥିରେ ହବନି। ନିଜେ ହଁ କରିଛେ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବା, ମା ମୋର ଏଇଟା ହଉନି 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 କହୁ କହୁ କେତେବେଳେ ହେଇଯାଇଥିବ ଆମକୁ ଜଣା ନଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ସେଇ କଥାଟା ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ। ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ କରୁଛୁ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ସହଜରେ ଇଚ୍ଛା କରିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଇଚ୍ଛା କଲୁ ସେଇଟା ଆମର ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ସେ ସଂକଳ୍ପକୁ ଆମକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହବ। କଷ୍ଟ ହଉ, ବାଧା ହଉ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉ, ଯାହା ହଉଛି ହଉ, କିନ୍ତୁ ମତେ କରିବାକୁ ହିଁ ହବ। ଏଇ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ଆମର ସତ୍ତା, ତିନିଟା ସତ୍ତା ଅଛି ନା ନାଇଁ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ମନଟେ ଅଛି ଜାଣିପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ହେଇଛୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜୀବ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଟା ନାହିଁ, ବିକଶିତ ହେଇନାହିଁ। ମନଟେ ଅଛି, ପ୍ରାଣଟେ ଅଛି ନା ନାଇଁ, ବଞ୍ଚିଛୁ, ପ୍ରାଣଟେ ବି ଅଛି, ଦେହଟା ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛୁ ନା ନାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହାହଉଛି, ଯେତେବେଳେ କିଛି ପାରିଲୁ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ କଣ କରୁଛୁ, କୋଉଠି ଟେକିଲୁ, କୋଉଠି ସେଇଟା ଅଛି, ଭିତରେ ବି ଅଛି, ତାହା ନାଁ ହଉଛି ଅନ୍ତରାତ୍ମା। ଆତ୍ମା ବୋଲି କହନ୍ତି, ଅନ୍ତରାତ୍ମା ବୋଲି କହନ୍ତି, ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ବୋଲି କହନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କଥା କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିବୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମା। ତାର ବିକାଶଟା ଆମର ଦରକାର ପଡିବ, ସିଏ ବିକଶିତ ହବାକୁ ହବ। ଯେମିତି ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡି ପାର୍ଥିବ ଭାବରେ ଆମେ କରୁଛୁ, ଆମ ଭିତରର ମଧ୍ୟ ସେ ସଂସ୍କାରଟା ବଦଳିବା ଦରକାର, ସେ ଅବସ୍ଥାଟା ବଦଳିବା ଦରକାର। ତା ଆଡକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ବାଟଟା ଖୋଲିବା ଦରକାର। କେମିତି ଖୋଲିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଧର୍ମ ଧାରଣ କଲେ ଯାଇକିରି ସେ ଖୋଲିବ। ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିକିରି ବଞ୍ଚିଲେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା, ଦୁଃଖରେ, ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିବା। କାରଣ ମା ହଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦମୟୀ, ଆନନ୍ଦ ଛଡା ଆଉ କୌଣସିରେ ସେ କ୍ରିୟା କରିପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଗ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିବା ଦରକାର, ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଯେତିକି ଯେତିକି ବଢି ବଢି ଯିବ, ଆମେ ସବୁ କଥା ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ କଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଯାହା ବି ଘଟିବ, ଭଲ ଘଟିବ ନା ମନ୍ଦ ଘଟିବ, ଭଲ ଘଟିବ। ସେ ଭଲ ପାଇଁ ଆଶା ରଖିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ଯାହା କରିବା ଖୁସିରେ କରିବା। ଏଇ କଥାଟା ଯେତିକି ଦୃଢ ହବ ସେତିକି ସେତିକି ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ହେଇପାରିନି, ହେଲାନି ବୋଲି କଷ୍ଟ କରିବାନି, ଦୁଃଖ କରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ କରିବା, କଣ, ଚେଷ୍ଟା କେବେ ଛାଡିବା ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ମାଙ୍କ ସାଥିରେ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିବା। କେତେ ଦୂର କିଏ କୋଉ ବାଟକୁ ଯିବ କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି କଣ, ଆମେ ଯୋଉଠିକି ଯାଉ, ଯାହା ବି କରୁ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦମୟ ହବ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ। ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ସେଇଥିରେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ସେଇଥିରେ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି, ସେଇଥିରେ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଢୁଛି, ସେଇଥିରେ ସେମାନେ କଣ ଏଇ କଥା ଗୁଡା ମା କରନ୍ତି। କିଏ ଯେତେବେଳେ କିଛି ମାଗେ, ମା କଣ ଦିଅନ୍ତି, ଯିଏ ଯାହା ମାଗେ ଫୋଙ୍ଗ ଫଟ କରିକିରି ସେ ଦିଅନ୍ତିନି, ତମକୁ ସେଇ ଜିନିଷର ଯୋଗ୍ୟ କରେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ତମେ ସେଟା ପାଅ। ଏଇ କଥାଟା ହବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହଉଛି ଏବଂ ହବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏଇ ଘରେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆଜି ଆଣି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଯାହା ବି ହଉ, ତାକୁ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଛାଡିବେ ନାହିଁ। ସମ୍ମାନର ସହିତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, କିଛି ନାହିଁ, ଫୁଲଟିଏ ଦବ, ମା ବୋଲିକିରି କହିବ, ଧୂପଟିଏ ଦବ, ସେଇଠି ବି ମା ବୋଲିକିରି କହିବ। ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ଅଛି, ପଢା ହେଇଛି ପ୍ରଥମେ, ତାକୁ ଘରେ ନିଇତି ତମର ଖାଇବା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଛାଡିବନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନରେ ଥରେ, ସକାଳେ ହଉ କି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହଉ, ତାକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବ ଏବଂ ଆବୃତ୍ତି କଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଭାବର ସହିତ ଯଦି ଆବୃତ୍ତି କରିବ, ତାହେଲେ ସେଇଠି ଯୋଉ ଲାଇନ ଲାଇନ ଅଛି ସେଗୁଡାକ ତମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ତମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ କଥାର, ସବୁ ଦିଗରୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ମିଳିବ। ଖାଲି ଆମକୁ ବି ମିଳିବନି, ଏ ଦେଶ ମାକୁ ବି ମିଳିବ, ଏ ସଂସାରକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପ୍ରତିଦିନ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘରେ ପାଠ କରିବା, ପାଟି କରି ପଢିବାର ଭଲ।
କାରଣ ତାର ଗୋଟେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଅଛି। ସେ ସ୍ପନ୍ଦନ କେବଳ ତମ ପାଇଁ ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇ ଗାଁର ଯୋଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନ ଅଛି ତା ଭିତରେ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଉପସ୍ଥିତି ସେଇଟା ଆଜି ମିଶି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବେ। ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଭକ୍ତିର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା। ଆଉ ଯୋଉ ସ୍ଥାପନ କରିଛି ସେ ସ୍ଥାପନର ଯୋଉ ଅଛି କଣ ରେଡିଏସନ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ କଣ କହନ୍ତି ରେଡିଏସନ, ବିକିରଣ ହଉଛି। ସେ ଯୋଉ ଶକ୍ତିର ଯୋଉ ବିକିରଣ ହଉଛି ତାର ଯୋଗ୍ୟ ହବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେବା ସେଇ ଅବସର ଆଣିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା। ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ସଂଖ୍ୟାରେ କିଛି ବଡ କଥା ନୁହେଁ, ଏତିକି ଆମେ ବସିଛେ। ଏଇ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ମାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହଉଛି। ଆମେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବା ଏବଂ ଧାରଣକ୍ଷମ ହେବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। O Supreme Lord, eternal truth, let us obey thee alone and live according to truth. Paramocha Prabhu Satya Nitya Twameva Kevalam Anuvartamahe Satyam Manujbhama Kevalam. हे परम प्रभु चिरंतन सत्य आमे केवल तुमरी आज्ञा बहु उठू ओ सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करू। ओं आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमय परमे। ओं शांति शांति शांति।